le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, I le aso wharaile. Ata o le taia. Tatu por kala mene le ata o le tae au, ia nei u tatu tue whelo I lungo pia ule ea maa lulu fo lau whaftai le tua u teitai mailo so I fua molo wola le nei as fau u tatu tue whelo ai. Ia o le tae au le nei u le asong fua le se so iwa o le masina o mati tau zanga lua whiluas fulu maliono. O a maile nai tu o le tatu tunu o e mafuta mai ai, po le nai tu o le langi o mo mai tatu whasan launga. Ia maa lo lava le so I fua manuia o lo manuia lava le tatu lau mo nei polirua. Ia whapea, ia le nei tū o le langi ro mātou iai. Ia tālofa lava I manatu. Ia o le a se e lor tātou proklame whauau nei whawhiwhianga ma le tātou talo le tau. Swinga o le tupe. Ia ma fuafonga uma o le tātou proklame se I tāle walu un whafonga le tātou tala mai sa mom tala fau. Ia sungai whawhenga mwhare tua whamalo whawtai nei o tātou matua tausi. O le malo se le turu mana I whanau le ua tāpena moa onga nei aso. Fela vase vai ngol langi ro mo mai tatu fa sa longa o folo fatu por kalame pa manui atu la matanga le yes fosi fong le mo to Louis full tonu minute o le tale o le tu la valu. Good morning talo falava.
le tātou tala le tau mō le nei tai au, whamelo fiso le vai tau e langi le lei le tau le aso le nei o tu lava le aso whareile. O le so I ka piti manu tu whanganui matau naki e pua a aua a hewa ia le mato le la. E langi le lei le tau I tau po ma Hawke's Bay o Wairarapa e le taimi vai e nei timu. Ia e langi le lei le tau nisi o taimi tolu timu ngai Marlborough. O le malulua e o lo whamawina nu nei a mata mai le iwa whasolo I lunga sifuru ma le tolu. E a mawhanwhana lo e sifuru fitu anga e te lunga lua sifuru ma le tolu. Au kilani le soe langi le lei le tau peo na whaelo mai. O le moto I saute langi le lei le tau Queenstown to ulu timunga I ne le soni manu upito ane iai. Whapenakala I stete timunga le soe langi le lei le tau Invercargill Dunedin e e le taimi e timuai. O le malulua e o lo whamawina le moto I saute whaanga I lunga se fulu e a mawhanwhana e se fulu mo le whawha sono I lunga lua fulu. O le au te rengo le turu nei aso le moto I matu nei matele ina langi le lei le tau o le moto I saute ia e nisi vaenga o le moto I saute to ulu iti munga I le so. O le wawa aia pia le nei aso e whaiti tilia le atu le ia pia le lua sifuru valu le fua le e vela lufulu lima le e mawhanawhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le toi ono minute le valu na nei le fiafi e o soa e le la tai au le sifuru minute te e le fitu le tai au. O le fua le malulu whamawina I Wellington e manutua oi fitu anga I lunga sifuru ma le fitu e a mawhanawhana lufu tasi whasolo I lunga lua sifuru ma le wha. Mawai le tūlanga o le tai nei aso Wellington e a ua o whaelo mai sua le tai nei la afa le sifuru le tai au pe le tai le toi sifuru wha minute I le lima le fiafi o le toi sua le tai toi wha minute sifuru tasi na nei le pou. O le wawai le tala o le tai nei porirua, pe le tai le toi valu minute, toi iwa minute le valu, toi iwa minute le valu nei le tai au e pe le tai porirua, sua le tai le te ala ititi o le lua I le au auli, o na toi pe le o le tai I le te o le valu na nei le fiafi. Ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le atunu, ia oi lava e lafo lana tupe le nei aso, ia wha malo lava le anga le lei nei utatou a inga I Sāmoa. Tasi tala ni usila maula utupe Sāmoa e tā la lima sifutasi sene, tā la lima tasi sene, o le tupe fiti tā la lua wha sene, tā la lua wha sene, ia o le tupe Amerika, lima sifu ma le fitu sene, tā la Australia e valu lua sene, ia ma le pā angatonga tasi tesi ma le lua valu le pā angatonga I le so. Tasi tā la ni usila maula utupe Sāmoa e tā la lima sifu ma le tasi sene I le asolo nei ia manola whaftai, ano lava le alofa I nei utatou ainga manatu ini so ainga Sāmoa la umawala latou. Se lauri masfuta la tangata ia whai alai o le tonu nei vai aso plasta la fufuanga taunu whai. Ia lava nau whamirianga wa soifua mo oe na soifua le so wataro fatu le porkalame whaminuia le uas whanau nei le aso iwa o mati. Te wangalo ia oe le uas soifua nei ia le aso iwa o mati. Ia manuia te le uas soifua. O le tusi whaitau o maua le tusi e soto lua sifuru whai upa sifuru fitu. Ia o le tula whono voile na mai lunga o maunga sinai mo le nuu. Ia na tuu ia mose se I tau lima te itai nai le o langa nuu. Ia aua e te mana o le fale o le lua te tua oi. Aua e te mana o le ava le lua te tua oi. Po lana au au na tane, po lana au au na fafine, po lana povi, po lana asini. Ia po se tasi mea ale lua te tua oi. Ia manino alfo I tau le wha o ngā umai tātou wā. Ia awal mana o fua ia. Ia manuia la wasa I fua. Ia pesel nei wha manuia I la wasa whanau.
Fatala fatu le tulu si mai fa fonga ya ole vavai foi le I tala men tupu le langi I tausanga umavai I le soiva mati ole sol tausanga te siva tolu ya ole Palestine le America Franklin Roosevelt ole Palestine le taimi ole Great Depression po le fale tonu tulanga tautupi America malalangi ya waia fatu rangaina se tula fono fou eta ua ole Emergency Banking Act matu inatu I kongelesi mo le tala noina. O le sol tausanga tasiiva lima iva na whaalau loa I Amerika I se fair tele na whaia ta o le American International Toy Fair na whaia New York na urua I whaalau loa ili mea ta alo leo le papi doll. I leo tato I loa pepe mea ta alo ye fia I ate neiti. O le sol tausanga luafe se furulua se lau tolu se furulo keti na tawhana mai I kaza I tutonu Israelu. Mai whape se furu lima tangata Palestina na fieola tau soifua I le so I whetau inga. O le sol tau sangata se iwa lima ono ia na mate ai ia le dolphin leo opo ia po opo noni George tau ta ua lava ia le neifo I dolphin I tutonu ia o le nuu lea o opo noni hokianga hapa I ni usila nei whape sa tele tangata na oe mata mafie ia alpeta ia na mate le mea ola I le sol tau sangata si iwa lima ono. O le aso nei tau sangata si valu ono valu na tau nuuai ia pia ia Augusta Nelspeter Castev Nelson. O le tangata Eli Auro mai I Sweden sa malanga atu I Australia manofo I Sāmoa ma o ia le whaata maa o le ainga o le au nele soni. I leo tato I lo le au nele soni ia o le tamale o Ole Frederick Nelson sa so soni tele le mau le nā taimi. Ia o le sola e le tausangata si valu ono valu na tūla o le ele ai e le whaata maa o le au nele soni I Sāmoa o le Switzerland le tamaloa e na ui atu I Australia. O le sol tausangata si valu na tu ua i e vaatau e lua ni usila le tātou hapa I matautu. O vaa I o le HMS Dunedin ma le HMS Diomede e whapea na watu e fsoaswani. I le tau whaafile muina o le vaa o le mau ma pulenga ni usila ia e whamai
e la iti a si fisoasoani na lātou tuina atu whawhitauli. O le sona toi o ese mai ai, ia mai pia i le tausanga i tasi iwa lua valu. Ia o tātou tala nato e maua le whapoponga le taimasani whawhitai. Talia maya itanei, talia maya itanei, o uinga vaungata, uinga masesei, fulitu ai leleanga, ai whaasanga ai lelele, talia maya itanei, talia maya itanei, o uinga vaungata, o uinga masese, o he fulitu ai leleanga, ai whaasanga ai lelele, lo utamai ua o salamu, ua o salamu, auanga salaya e whaamangalo, amangalo, ona paulea o la utatalo, lo utamai ua o salamo. Talia maya itanei, talia maya itanei, o uinga vaungata, uinga masesei, fulitu ai leleanga, e whaasanga ai lelele, talia maya itanei, talia maya itanei, o uinga vaungata, o uinga masesei, o he fulitu ai leleanga, ai whaasanga ai lelele, lo utamai ua o salamu, ua o salamu, auanga salaya e whaamangalo, amangalo, ona paulea o la utatalo, lo utamai ua o salamo. Nalai na timu ia ile ala, wa ea oleva amole olo umanava, le malulu tafia mafana fana, sa ilinga manui hela ufainga malanga. Taunu uatu le malaiva alele, e fawile va aine I fale tetele, ole mautonu lo ufatuanga tete, wana oa unei ua saulo ufefe, Taulo umafau fau ile Samaria hangalele, ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi na te ni hafa oe e te tali lele ni hafa oe e te tali a une. La ua onga e fau masolo I o mo onga e fai si mama o si o ainga tafia va veo o
saminga o fa atafai le vevela o le la wamu o vai le vevela o le ta ele ai se nemo se passe na oa une ile tonga va hoteli wataulo umafau fau ile samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te ia fa oe e te tali lele ia fa oe e te talia une na o supo ile moa na sau sei amole tau singa o le whanau nangalola o whangu vai ile lau wale mau tonu lo ma fau se va a fango ta ua o langona hina na o vala au ilo umatelai wa ole mapeta u emativa e alola u foi ai mana tuaina oi o taulo ma fau ile samaria ngalele ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te ia fa oe e te tali lelei ni a fa oe e te talia unei o taulo uma fau ile samaria ngalelei ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te ia fa Lai whawhiwhianga o le tai au, le ua tātonu le tūna walu, whatalo whāturu tātu pokalame sunga Aaron Sila, sunga Live Milei, malo Live, ma foi Eric, ia alof tele atu, malo lam whawhitai, Ellen Solomona, malo le uspo, ia Erika Maoe, whawhitai, nganua whilau pepe, alof tele atu, sione whonga waa, malo lava le soifua, ia manuia tele le tai au, ia tiu lilo, ia sunga ia siu patu, ia malo lava emilia whamona, ia palii, ia ringatele ia o le totelo le tato o mai moa le tato o whatalo wha mai alofa tele atu le teimile usu me le whafonga I tala mai Sāmoa ma tato telefou e pei o le masani e talo whalava. Le nganga fia toe whaatalo whātuai lo tato o tunu le nei fōi a mtango le vai aso fau e tiu te whao mga ruenga masani ai o telefou ia mai Sāmoa o se mai ele whafonga. Au tālia ili teimi a matalia ai le fōwhanga fau, ale mtanga ruenga o whātu anga mwhainga whaiva, e na ia whaasafu atu le manuia I leo whai whātu anga umale atu noo, a meise la vai le talo, ta mū talo whai male uwhi, mō maketi atu noo I whafo, wa iei se fōwhanga wa amatai na mtanga ruenga o whātu anga, e pe o na whai loe le fionga le minister, e le fionga fui mono mai awa tito asafo. Wa whaatau ina mai eitau talo mai le whaatamilisanga le atu whale a lili, whaasolo mai lawasi o mai le maketi funga lei. E tu whaatasia ni pusa talo po container au inatu I maketi atanu e whafo. Ai muri ai whaunga ina le se lenio le poloketi le 2 miliona tala moitu malo uma le atanu. Au kilo la whaunga leia, a avera inu ikua. E mawhai a unga na hai a maingi a fi au karvo,
o ia se au karvo o se anga sa o mga mia si siling in fai anga mai I whakingo ranga rea o kongi fong whaavai ia whapena ia po le kumalo fo whakaukaro le kumalo a waku o wawati ia pe amai fo I le back house te whaangai tako whai fōri na ia waenga mo whapena ke au ia whai no fie ia le kāpenganga le kantina e kumalo kai kasi I ngāinga ia whenga le wapai pere kuala I kumalo o le uwa vai ua ke lele au ngāo o le au whai whakuanga I Sāmoa kau fu I makari ia fong whawai mai se lengi ia rawa ia kau whai kapenga rawa kantina ia le kumalo fia fu whai whakuanga o la ui ei te me aru ia le karu a pia nei ei ia nai kokoa ia le loko whea ia te ni ia pio si kuala roku le ia kau ang kapenga pere kantina le kumalo ia I kulanga whonga le I le kau whai kikia ia makari a kuni manga o ngā whai whakuanga O le fisoasoani dia le malo o le tūlanga o le tele o le mea mata, wa waaia le tātou maketi ma le whaataamilo I maketi ta whaala I le atunuu, a mise le vai whaai unga le vai aso po aso tonai, o whai e se fisoasoani mo le au whai whaatuanga, ma whaamautu wai a tātou maketi, e au inatu e a tātou olo whaafulisa. Na amantai nei le aso sai le whaai unga le vai aso, o na tapu le au whai oloa ma le au whaatawia, ma o loa o tau mawha e whaatawine taftafa le maketi o ia I Savalalu, e bei o le masani e tae au susate I tasi. O le fuafanga le maloi nei whaase o mātule au whai o loa nei, I le maketi funga lei mō le teimile nei le tū mau, a o wha au wau ngā luenga wha maea, o le ngā luenga tele le fini maketi ma le pākanga o tāwale afi po pasi tuane, e bei o na wha ai loa le fionga le minister o wha atu angam whai ngā whaiva, fui mono mai ava tito a safo. O le fufuanga lava ia ia o le ka penga ia ka ko I kua le whirina ke ia awana ka inga mo le kai wa mo mawinga ia sa ia wala kuali whakaungo mea maka o waisalo mea se ia ka koe kawa ko kuma ia vaenga le peo ka penga ia lea ua wa esko fama se whaupang fo I na whina pania matapinga I o lea kakungia le kako makeke o ia ia sa e a makakuna sani o lea me uma e o lea la ka penga fo inu kanga we whare ia ki keli ia marau lau ia fio poi ne malo le na e fo I oro whakau la ko ia li kai ia la wane makeke o pare la ka penga ni kanga wenga la enga uma ia ia wa foi de whakawinga foi ia wana kufu ia o ia ma me whapena ia pena masani ai whakite ele se mea kuma Wa wai foi le fuafanga le kāpeneta o le a sila pe toi fo iane ia maketi I le aso sa I le no whanga masani sa e momua po le asa unia tu mau e lole no whanga le maketi funga lei le ua whase e atu iai e peo na whae loe le fionga le minister o whaatu angam whai ngā whaiva, e le iasi le fie le mamalu le atunu o e maasani le whaata wane I tae au a susate tasi, le no whanga fau leo a suia iai, ia le au whai o loa I tae au a susa. Wai lalo mani le vava ai ngā malu le malo ia tau le le ai to wha mai le fio anga vai moso, lea na maua I lunga o penga te wha I langi in sala la waise a tele as whareile ua mawae, o wha o lima se aloa o ngā mai le kolisi maulunga I pēsenga e lunga lana lau papa I vai moso ma wai na poloka lea la tele o ta'vale afi ina ua palasi ane lea aloa o ngai lunga lea la tele. Mai o le pepo whaamtalanga mai le mtanga luenga o leo leolo lato whaaftai ea li I mawhai pula lea fioanga o vai moso na o lato wave wha o ane I lato nei leo fisa ina ia whia ia suenga na moni mawina e au telefou le whale mai le aso na nafi, na o ne ai se malu le malo ma le toa tasi o le toa whaneo I lantou. Mo si aki whafo mai, o nolo I aiso na manuanga mai le whana me lave. E le ngata ina whaaftai al mtanga rengo leo ali imwhai pulo le fioanga, ai o na whaaftai fo I lantou sa fesoa swani matali ane, e la vea I whanawa o ngane e toa lua, I oso wha inga sa a fiai. O le whamtalanga mo le aloa o ngai pesenga, o se li e whanau I New Zealand,
ai na filifili e fia o ngai Sāmoa ma o ina le anga nu. Mai na whilo ai fwoi au telefou i le alo le atunu o i le whanmai le aso na nafi, mai na ia wha ai loi telefou o loo maa losi mamanuia. Ua wha mawai mai le fionga i atu le epalupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi, mai i le tōwhinga o le teitefono o le lakapi Sāmoa. Mai o swinga le temele nei o tūla ngā tofi, e peo na ia iei lalo tūla fono, o whase ane ei le fionga a namulau ulu sa miliota, e tau aveina le tōwhinga mō le temi nei. O le fionga tui le epa, e le tau whaailo ina le telo tau sanga, a o ave ai o ia ma teitefono le lakapia le atanu. O le tau sanga a whiwa se la wivas formalitasi, na whirwhiri ai o le sui o le komiti whaatonu, ma ave ai ma teitefono. Ma wā toa le lose formaleonu tau sanga, o avea ma teitefono o le lakapisa moa. O tāna fōwia, manuia le ni aso le tātou atanu, whasai fōia. Ta alofa lava e nei vaenga o telefou. Ua whaalia e stasi sa avea mo whailau tusi au tū tau whisota inga le Partia le National, o whaale tonu ia sa hadi ni mai le vai aso na tenei, na te le lava le a whaina ai o le li pālemia ia Christopher Luxon. E le ngata i lea, e ua whaalia mai fo e stasi o le au mai tau laulu o mea tau i upwhai o maa lo, o ia whaale tonu, o le a te tau ai i whaipule o le National o na mawhau whaule lei, pele o le taimile nei ua te tawai o na sui lo lātou te tai. Sa whailo mai te mai tai o Jeanette Wilson, le sa avea mohoi lau tūsi o so te inga le National i le taimi o le te inga Todd Muller, whapea ma Judith Collins, o le pa maua lalo o le tūlanga langolangoina o le National, wātangi ai manatu o langona o le aupalota i le te inga le pālemia ia Christopher Luxon. O uma na whaalia mai whaalawa i tele le pālemia, o loo malosi pēa le langolangoina o ia e lana kāpeneta, mai o lona taofi e le aise mea o le awha mawai i fua o ia mai lona tuwhinga o le taitai o le Partia le National. O ia sānuanga le pālemia o mafua, ona o le maumanatu whaalia ato ai matala whaavea ai lunga o whesota inga te vavave, e winga i le tūlanga pa maua lalo o le Partia le National i manatu malangona o le au pālota o New Zealand. O se suasuanga la te mai nei i le tūlanga langolangoina o vaenga wha au whai o mālo, sa whaafoe e le Taxpayers Union ma le Courier, tūlai mai ai le Partia le National i le luas furu valu tesi ma le 4%, o se pa e lata i le 3%, pe a whaatusa i le tūlanga na iai, i le sa i linga whapea sa whaia i le masina na te nei. O le Partia le Labour sa wha au popola na tūlanga langolangoina i le au pālota, le ua tūlai mai lātou i la wha inga e tolus fulu ma le wha, tesi ma le 4%, ai o le Partia le Greens sa whapea na whoi una si tia, ma o atu lātou i la wha inga e se fulu ma le 4%. O le Partia le Act, fitu ma le 4% o lo o tūlai mai ai le taimi nei, ai le Partia Maori e tolu tesi ma le 2%. O le New Zealand First na pa ula i titi lalo le langolangoina le au pālota, tūlai mai i lātou i la whainga e iwa tesi ma le 5% i lea suenga. O ia whainu mela e ono o lono winga e ono sfultasi la whainga ono foa e mawai e le tua ngai. Ai o le whainga malo so whaatasi o loo tū nei le foe, limas fulma le iwa no foa, pe ana whapea le whailoa le pālota mō le pālemene fau i le so. O le taunu unga le suenga le nei, sa whailo mai le whainga le vai aso, le a sailonga o na whesasia iai i a tali mai le pālemia e ni whesidia le autustala e whaatatau i le taua i Iran. O le palemene i Wellington e ia stasio no fuanga fau, ua whailo mai ua masalomia, na o ia se tangata na maua i le mai o le misela.
O le nei tangata o stasi sa malanga asia si mai i New Zealand nei, mai sa hanwai o ia i se malanga mai mo i te tonu o le maoto o le pāle mene. Whaero mai e whapea o le nei tangata sa afia i le misela i le taimi na malanga mai ai i le vale o le asoluas fultolu ma le asoluas fulfitu o Februari. O no fuanga sa iai le nei tangata e au fia il malai wa le tele o Kilani whapea il malai wa le o Wellington ai mai se o le tonu o ni trains i le wā o Upper Hutt ma Wellington ai whapea ai male o uli na asia siane ai o ia i le maota o le Parliamene. O le whautuanga mai le mtanga ruenga le soifua maloroina New Zealand o so o sitasi e maso salo ua ono maua o ia le misela e da tau ono telefoni mua ila na fomai a o le ialu iai ina ia fo iai fuafuanga mo le tau fia o le pipisi o le wha mai. O a unga masani o le misela e au fia i le tafe o le isu o le wha tale ti ngā ma wha asua vai mata ma amata o na mangeso le tino pe a uma o na maua le tangata i le fiva. E siri atu le 5 miliona tā la se vai ngā tupe ua fuafuaina e wha tino ai se polo kalame e tau fia ai le wha tupula ia pēo le ngase whai ngataia a fia ai ti nāmuta mai tai le se vai ko cancer po o le kanesa o le wha au tangata e pei o na lau si le fia ai. Wha alia mai e wha pēa te lese whaso soani a le tamaitai na avea te ruai ma pāle mio New Zealand ia Jacinda Ardern i le wha amatu ina mai o lea vai ngā tupe. Wailoa i suenga sa whaia e le Universite o Aukilani e tusa e whaaiwa i a taimi e maunungai le fua o tina amata maitai Pasifika e a whaina i le nei tu a inga o Kanesa whaatusa i isi tina o New Zealand ma au se tālia. O loo mawhaina mai e whapeo le nei ngase e mawhai o na puipuia ai veitai o loo tu mau peo na vea ma Kanesa au tu o loo mau waile soi fua o tina amata maitai Pasifika i le taimi nei. Lea na whaawai ai se manatu o le Universite o Aukilani e whaia ia sana polkalame e pui ai le nei wha mai i nisi o atunu o le Pasifika. E 5 miliona tā la whai la vai ngā tupe ua fōa iane mai le whaaputu ngā tupe e whaai ngoina o le Matariki Fan e whaatino ai lea polkalame a le University. O le Matariki Fan o se whaalapu tonga e pūlea ma whaafuaina e Jacinda Ardern mo le langolongoina ai o polkalame fau e awhi ai ngā luenga i le puipuia lea o le whaatupula ia o le mai o le Kanesa mo tangata atu motu o le Pasifika. O le polkalame le nei o le whaafoe e le vaenga le soifua malaloina le Universite o Aukilani e whaapitoa mo le atukuki whaapea ai mani we. Whailo mai e le lifo mai polofesa ia Colin Tukuitonga e ui ina e mawhai o na puipuia le nei mai ae o loo toa te le pēa ta mai tai mati nā Pasifika e mari liwai le tonu o New Zealand. E toa lima tangata na whano le soifua o na ni whaalawe lawe tau ta awale i lunga o ala te tele le motu i mātua New Zealand i le whae unga le vai aso. Tau tasi na waliu i le whaalawe lawe le na tupu i le tele nume le tasi i mātua o Turangi e le mamao mai le awale ngō o le Wahira Road i le Sā na Nafi. Sa umi se teimi o poloka ma tauwhi ai fe malanga inga masani o ta awale i le vaenga o le awala. Whailo mai e leo o le luas fulwhai tu la ua mo vai atu e to a wha isi tangata na mali liwai ona o ni whaalawe lawe tu ta awale na a fia ai. Tai au le sana lawe ai se ta awale le Coast Road i Karitane mai na mo liwai le awe ta awale. Le i umi i a se wā ai mo liu le tangata ina ua lawea na pasika i le tele le Foxton Shannon Road i le tūmalo le Manawatu, i le tae o lava o le Sā Nafi. Ai petusa o le āwha o le sefurulua i le wawea o le Sā, po le pōle o le stonai, na maliwa i fo i seisi tangata, i na ua la vela na ta'wale i le nuu ingo o Paparoa. Wha nia mai fo i leo i le Sā, le maliwa i o le ave ta'wale, lea na la vela na ta'wale i le Tome Valley, i le fiafi o le stonai, o lea ave ta'awale e whapea na umai lawalo na soifua
i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. E whaitau fia se lau lita o le swa u na liki ma masua i le sami i le taulanga o Akaroa i le motu saute i le tae ao le stonai mai se tasi o manua o le fua waa po le Navy a le malo o New Zealand. Whailo mai e suisa upo le Navy e whapea pe tusa o le lua se lau a ngā i le tolu se lau lita o le swa u mai le manua o le nei le HMNZS te kaha na masua i le sami ona o se whaale tonu o le vaenga e ta ua o le oil cooler i se tasi o afi o le waa. Whaalia mai fōi o le taimi na ilo aile whaale tonu na amata ailoa ma tau mawhainga ina ia tau tau fiufia le salala watu o le swau i le sami ma tau mawhai e wha mamā ia le o ngā sami na awhia ai. Sa wha o ngā ina ia ni momi e le o waa e mi miti ai le swau mai le sami. Ta o mai fōi ua maua le po ngai o le wha awhi tauli mai ua umau na toi wha ale leia ua le o toi liki mai ai se swau. O le manua o le nei sa asia siatu i le taulanga i Akaroa moni whaataita inga whaapitoa sa whaia i le whaiunga le vai aso. Sa afisto sani fōi ngā ruenga mō le wha mai no le ngā tei whale nā fia le whaalapo tonga o le siusi o manga le tūmalo Canterbury. Ma whautua ina ai le maru le tino o ina ia waweo na whesota i atu i le matanga ruenga pe awa aia nisi whaale tonu o le siusi o manga e ono tūla i mai se taimi. O le numelo le telefoni e le tongia le Environment Canterbury Pollution Hotline o le o valu o fitu ono lima valu. E lua ni mea na tutupu il vai aso ua tuana e tunei sa whesiringi a ila ia ina le whainga malo o lo tunei le foe o telefou sa whaasara luina e le TV e New Zealand, le TV and said. Whaalia mai el te maita i sa ave mua ma minsta o whaasara launga o Marian Hobbs i se tarananga mo le polkalame o le The Whip a le walis whaasara laua New Zealand le Zululu ua o i se tūlanga le manuia le fia pule o le malo i le whainga o whaasara launga. Ma fua lea le fonga Marian Hobbs ona o le Zululu lova lea sa whaari ai i sui o le au whaasara lau i le palimene e le minsta o lo iei nei o whaasara launga i a Paul Goldsmith e whapea. Sa vili atu i a te ia le te whono le komiti whaafoi o le TVNZ o le li i sua whai a Andrew Barclay i le whai unga o le vai aso i ona tua. Whaali ai le minsta o le latala noanga le ma Barclay na langa ai le te whono i a se li poti sa whaasara lawina i telefou o le TV1 News e winga i si tia maununga o la whainga o sui a waio kengi i tonu o New Zealand. O le li poti le TV1 News sa le fia iai le i minsta a toa maisi o le whainga malo o lo o tu nei le foe. O se li poti luna lua sa whaasara lawina i le One News i le so lua ua o mawai na ta ua whaapitoa ai se pa u e tu sa mo le fast furui waafe i la whai o sori ngā tu la whono mamafa ma tangata nā whaina ai talu mai le tausanga i lua afe lua sa furu tolu. O ia whai numera e whapea na maua mai se suenga na whaia i le tūlanga o sori ngā tu la whono mamafa ma tangata ea a fia ai i le polkalame ma le suenga ingo o le Crime and Victims Survey. E manatu le whainga malo ua atangi ai nei wha maunga ia le leo a la tau polkalame ma whainga whawai i le tue a awhia ai sori ngā tū la whono ma ona a awhianga i do tonu o le tunu o. Pe tai e le i lipotia pe whaasara lawina le TV1 News i le aso na whaalawa i tele mai ai ia fuenu mela. Ai o le lipotia le li whaasara lau ia Benedict Collins sa autu i le sitia leo la whainga o tangata ua avea masui a wai o kengi ua siri atu le totele nai lo la whainga o leo o lo o iai. Sa ta ua i fo i le lipotia Benedict Collins ia se wholofolanga le palemia i se talanoanga a o lumana i le parota le luawe luas fultoru e whapea e le tupu se mea whapea pe a whai e tūla i mai i la tau i le taita inga o le whainga māloa New Zealand. I le lalolangi whafo o le so ua atoa i aile se funo aso talu na whaia o whainga Amerika ma Israelu e whaasanga i le atunu o Iran ma amata ma iaile taua lea o vevela i nei sa sa e tūru tonu.
Lasta ona ai le sa fa ia se fa sa lo ngalo ia le Palestine le malo Iran I lungo le TV mai ia fa ma wala lo ane ai I malo la tu te tua oi I le fangalo o Persia ona o se fa inga ua uma ona fa iane Iran ia tunu ele fita po o le pui nga o Iran fa alia ai le Palestine o Masoud Pezeshkian I le fa sa lo nga ele to fa ia nisios fa inga fa pe Iran fa sanga ia tunu alapi nei la tu te tua oi se ia wanga na ua fa nga ina ia tunu o la tu lo fonua mala ele e fa ia nei nios fa inga e fa sanga tu ia Iran pe tai ona I tu la muliane ai lipotia mai le papao ni me tau fa atun tonu mani pomu I tonu o tunu o Bahrain Bahrain o Qatar fa pe le UAE le United Arab Emirates. O le sa fa ilo mai ai le li Palestine America ya Donald Trump I lungo le Truth Social e fa pea o le a ngai ina mutua mamafa o so fa inga Amerika e fa sanga ya Iran ma o iai le fuafuanga e fa alautele atu I isi vaenga o le nei tunu ia o so fa inga o uma fo ina fola Donald Trump o le tau le o fa nei ma Iran e fa ato a tu lava mata ofi pe a si lima lo ia le malo o Iran o li poti mai le malo o fa ilo mai ai na ta wai e si atu I le afe lua se lau tolu se fulu ia la fa inga o tangata o Iran e afi ai mata mai ti e fa pe o fa siutia talu ona amata le nei taua ai le panona e la te le tolu se lau la fa yo isi tangata o mari liwai I o sa whainga o whaia ia le malo Israelu e whasanga I vanga au ale Hezbollah. I tā alonga, I kirikiti whaale wāo malo o le o toe manu malo I ni tia I le ipo le laulangi I tā alonga pupu u te iluas furu ova po le T20 ale vaenga o li ina ua le maua le Black Caps New Zealand lātou ai I le lasu ngā fusi lea ta amusanga na alo iai I le vaveao ana lei la. E lua se lau 5 aio initia mai ala tau pe e 5 na tuli e New Zealand mai ui ina Sāmoa ai 5 le lio team Seifert ai na uma pe le Black Caps e na ole se lau 5 iwa o latou ai na tā tu sa mo le iwa sfurono ai na manu malo ai initia I le la talonga ma ua to e tu lai mai ei nei ia initia o le siampini o le laulangi I le vaenga leo ta'alonga pupu e ta I lua se fulu ova. O le malo le au kirikiti initia ua tolu ai o latou malo I le ipo le laulangi le ta'amusanga le nei T20 ua ve ai le aua initia maunua I au ua se soo ni o latou malo I le ipo le laulangi I lea fo I vaenga o le faanga tama o le kirikiti. Ai mo le Black Caps a New Zealand o le whaalima leo no o I latou I le final o lea ta'amusanga ai e le I malo I lawa I le ipu. Whaalia mai fo I whapea o se malo maua ai leo initia I se ta'alonga whaita wina I le taimi o le ta'amusanga le nei o le T20 a le lalolangi. I ta'alonga a wheleti whaale vāo malo ma ta ina le tau mawhai o le au ta'aloa Sāmoa. I le tauanga ta ua o le Polynesian Track and Field Championships le sa whanga solo I Aukilani mai le so 5 o mati se ia o mai I le sana nafi. O ia su ngā siampini na whaia le malai ta alo le Trust Arena I Aukilani mai o se ripoti mai le litu stala ia le malu sula mana ia Daniel Lima na moni mawina ia ta'alonga na ia ta'awai le whaatuwina lea le au ta'alo Sāmoa o se matatia ina ua manu malo I latou I tu unga ta moe au tu o ia ta'alonga o le lua afe lua se fuluma le ono. Na tūlanga ese le tau mawhai o le li I talavau ia Johnny Malua lea na pine auro le tu unga o le se lau mita li mai sa te le ho ilona sao I le tu unga o le se lau mita whai au te tofa po o le 4x100 relay le fo ina pine auro ai le auta moe le nei a Sāmoa. O le taimi o le li o Johnny Malua na mua ai le se lau mita e se fulu tesi ma le valu se kone. Ai, na tūlanga lua atu I ai, mo le pina siriva,
Ia lei si fo ialo Samoa o le li o fala tuna Junior Solomona. O le taule lea mai tonga ai ngo ia ti tali kolomalu na pine apo me mea i le tūlanga tolu. O le tuunga wha amori ngā hua te to wha lea na auroi fo i Samoa na pine sidivai i le aua tonga ai pine apo me mea i le aua Tahiti po o French Polynesia. Ai i le vaenga o tamaita ai sa wha pe nā fo i ona matua mata ina le tau mawhai o le tamaita ai o Simone Tafunai lea na pine auroi ina ua mua o ia i le tuunga o le se lau mita. O le taimi isa wha mawina o le alo sa moe le tuunga le se lau mita e se furulua te si tasi iwa se kone mai na wha ilo mai wha pea o le manu malo ai sa moe pine auro i tuunga au tuia o ia ta alonga te tele wha le vao malo ua si tia maununga ai ma se atu i se isi tūlanga i ele tau mwhai o le wha lapo tongo ta alonga a wheletia sa moa. E tu sai tolu aurua Samoa na mawai i taronga nei au kilani na tau wai le sili atu i le se lau o tā mama teine tā alo mai e tunu e au fiai Tonga o le Cook Islands o Tahiti whapea ma Samoa. O isi taronga a wheleti whaalamao malo o le asaungi atu ne iai le au ta alo le nei e Samoa e tau wai o taronga ia a tunu o le Oceania e whaia ile ai o tawe ni Australia i te teimi o le tausanga nei. E ta'alonga kirikiti e tamai tai whaale wao malo, sa i longa ona le leile ta alo le tamai tai kapiteni o le au kirikiti le White Ferns a New Zealand o Millie Kerr e le ngata o lana tea ai o le tā. Na malo i le au New Zealand i le au Zimbabwe i lona lua o la tu ta'alonga sa whaia i le Otago Oval i Dunedin i le San Nafi. Mai o hape fo una manu ai le au nei a New Zealand le la series ma Zimbabwe i ta'alonga ia te tasi aso po ODIs. O le ta'alonga mua i le stofi na whaia lau fo i Dunedin na manu ai fo i le aua le White Ferns. O le whaiunga lea o le nei vaenga o telefou. O le nau whafunga le tunu i tātou telefoa mata le tai au matala mai Samoa. Tō mōr whaponga. Ia tō e whafunga le tula iwa i le tau. Nei ma le tula sifuruma le lua leo se ma le tātou taimi. Leo le a whale walu. Leo a whatonu lama le tula walu. Le se whonga lau mwe wani. Tōle ma le tātou puklame le ata tai au. Alo fwe. Malo lausu. Malo lava tasi o mere tai au. Ia manuia whaftai. Alo lava. Malo le malang manuia. Tai lava o e tamaleipo. Ia lua o le mea tasi. O te rea suinga tau. Suinga ngai luma pe suinga au tau. E tātou e alua ngai luma suinga. Ia mana ia nei aso leu a te le fwhi au ngal ngā mata. Ia. A mata fwina ngona suinga tau maru nei taimi. Tau maru mo tai au. Ia. Ona. Ia mna tulo manuia si o tātou tunu. Ia le voa me tau ina pi fa malu le so ai o le talo le tau nau mai langi le to ane tau le sforele mana ia e tau ia wale to i foi sa vale ne tau miti o le au ia sa le ia ia wai fa pene va so lente ne reti Samoa e o le asa wa ngai Samoa te mi foi le nga solo ia onga oi se ma tau ti le pis ai me sira le pitonu le to te ia le sa to ia e ni a onga la talata ne ma va i le sa fa vale to miti so le fatol ma na yo la ofisili ia ile maenga tonua lea o le mele ta o ufoule mute ia ia mataulia la o le ina tonua le office fatoanga le ta o le office fatoanga inu ia o ina la tai mato i te miala na pusa mi le iva valu ia ele mani a inga te mina na mato wa ma na isi inga e lupe tonu tau sanga te si iva valu ia ta vai nei la le va matua lo le mena ele ai maso ma fau tu en fale sa men fale au ja termine o ele fale au ma na ia na we ina ele va ma tu na sa il termina riva fa du pe fu termine ia nga solo mai ta mai ti le au sulang lua ma na ia oi ma tau ti ole au ngalo ngali na malanga tu ni usila na fa tu o yuta ina na tele ta mai ti mai ma o ya onga ia fa la tala fa pele ai ma se si na va i tonga va ole no tu o se au
Mane. Ia mani falesa. O le aonga le ngali na o mauni si kana fo i Sāmoa. Fo i Sāmoa tu fatu le aonga. Au le aonga le o le wala na te tele te tongi o pili. Wow. E wala te tele te tongi o whai aonga. Le lei o te tongi o whai aonga e te tele te tongi o pili o tamaiti. Ai o result po le unga o la tau le su ngale malo o le lei e pe fuala ia i tu samalo fesili. Pe o i ma tau fale po o le pamula le la lo o tu le aonga. Lana le ngol primary school na no fo. Ia fuhano te ule ngole te tire ano le ngoa pa o me te alu mori le lo te tire le aonga to sa ia. Te ma fau ala fa pena peso le ai ma se lo e tu se aonga nei va matua. Ala fe tau le ma lo fisili mai. Yo lo inga ole va alina le telo na tangata i wanga ia te fa tau la to fanua. Ia le na. Ia ma ua se fe fo ile o na tamaiti tai le taulanga e o le telo fa le tau ta vale ma. Ala uma ma le pisi la wal. E vai le i tele ata tu wa onga ia i na vai panoale o vai tele primary school o a ele primary school. O te ta fa ngata ile onga le sa tu il mele sa ile fa le pui ta ngata. Na foi ile onga nei na pe o Saint Paul le lingo le o misia. Onga tu langa lua. Ia ma le tele o le maua onga ia na o manela ta meti pia ia o le ofila le wa. A le alu ala ia pia i pe o po fa forma initio le tunu o termine. Te lota se tāne le fitu o kiu mai tāwale o po toa mua po saina la o kiu mai tāwale. E le ole ia pia. A le fitu tāia. Matau te ona wa tele na ua tāwale. Ai whaftai ngā lua ngā manu le malo wai le whangai na mōli le tāia. E tutu ia manu le malo. Ia ana le ai la manu le malo. E i tāwale la pia. Io i le ngata e la via tāwale. Ai o la kiu lope o i whare ula po talatu. Ia mtauri o na o tu malu malo o va ia va ia tu o mire ki u le si ma fa ia fa sau polo kale si tu o sau le si tu a pe mana ia voina le fainga na pe al te me pisi le tai o me fia fa ngana le a u fa ngana mori ia tai o le fainga na ele ai lo la se le te piscina le vai lo la polo ka e mo ia la matua ki u ia la e al ki u ta va fa lo me fa sta ia o te mina ia Katoritio ma na ia va isa mo fa lo mai nei lo le ma ma na ia ta tu musical ta ma ta tu ta la voi fa lo o la sa ia le mo ta le vai nga yo o le tio fa lo o la sa fa lo e ni le tio voi a lui le ta o isa mo te ia le fa ta citato ma na ia o nanga fo ia tele ia telefone por kala me fa lo ai stasio ala le o isa mo ai tele tele na ua ia pio ta te uso ta vale le tio ala tu ni la ia la sa ui telefone ia fa lo ai ta ia fa fi su filoi ia la eu fo lo fa to in fa ta lo fa to ile tino to tele ni si sa mo la mai fa lo mo ta tu ma na ia tele e tele ata la ne ia so ta si ta por kala me ni va ia so ia ma lo le spo ile tino ma lo fo ta pe na fa nga lu nga tele ona fa na yo le te pena na fa na mo la fo ona ma tu mo ni na fa na wa on ni te me ta ia fa na tu pe le fo sa ta tu telefone le fi nga la wa ia lima fo iso fo ma ma le fa ngol va yaso ia fa na tu la va me tupu mai te tu na sa ngole mu mo ni ala tata to pese vai fo ni taimi ina ua to luas for 5 minute tali tu live al si fonga la mo Wellington Fusi ai o e mau le neo langa o la au le fuanga le fausia e le faula e mau belle fe au fani
tai pe au mai o vai ngata mapua punga o le alofa fa vai le tua ele o le tupe o le o au le fia Fausia ele faula e mal bela feala fani saula tunga ole alufa ole alufa fa mangalo le tasi awa o tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe le tafi vai tafi Fausia ele faula e mal bela feala fani saula tunga ole alufa O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo i lau se le ni le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo i sau top up al Digicel. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Yo lo tatu e pe programa le ata le taia o, ia tātou whai me fia, wini sisi whai me whai. Mani ala matanga ngā luenga le nei aso le tātou atunu. Moni. Eo mafuta mai fo i le nei taimi o le tae au i tono whalawhai ngā luenga. Ia, tātou halwa atasi whapena. Mo le ngā ngol proklame. Ia, moni le leia. Eo te iloa e inisi o le tātou atunu le tāpena i malanga. Eo te iloa le wafaina nā tau le tax fo i le almano. Ia mātou ia ufo i mai ia le na sao mai ai le i. A whaina i pasesi. Mana ia wai o lwaenga le mana ia lalu tango wha amatala le ilanga ia tangata ia e malanga. E leo malama tele po o le watu ma le sau lea. Ina le sau la me Sāmoa. Ia le na. Ia sau Sāmoa nau wha popo isi tax na ia a fua e se lau valu sutala Sāmoa.
e lo pete vai se lau sfulu matala ni usila po se lau lua fulu ni usila me va pena ia e o tax uma e fa popo lungo le pasese ia tu sala fa pele la tongi la one way jalu Sāmoa ia o le one way ana na wi tax ni usila me si va pena tu tongi lo la usau ia na la wi foi la ma tax Sāmoa le tax fo le na sauni na matala smo mo mati ia te inga fa pe o le pasese masaniale o le aso le e tolu se lau li masfu tu lola ye ma tax fa popo ye Sāmoa ia la mo lo fa se lau montupu pe fa se lau no sfulu me fona la ye il passes pa fela tanga te ule vana pukla tu wa no ai le yo ya mati la so mo na la sao la so mo mua mati le lau tato uma ye la sao ni malanga tau sanga nei ia e uia o la ye na fa se a fo ye o la fai hotel ta Sāmoa la nei la to fa se a fo le por la to wa finanga no fa e no fa ina le malanga to tanga te Sāmoa wa le foi la fo popo le stupi e le ngate le o tato wa tanga to ta fa ia e swinga la na pole ale vale le te lu e fa popo ai lungo tau le o le vale le na lo pase se vale le e o le swinga fo la na te lo dita sila e pisi al tato tu no tala la to tai se la uri mas futala la fa nga solo ai ia fio anga manu e o ele o talapi o le tele o isi tu malo la o fa tasia ile fon fa vai ia o isi tu malo le mote i po e wa i vole e vala o tolo ofisa ia o to ia le o fa solonga ia suatu le sole ina ia fa ti ela meno le fio mai o ma tu mo ma ne ia fa inu wa ma tu malo va pe ia o ma tu malo mo mo tu fa ia na fa inu fo ile ia wa va via ile tele ni ia wa pe ia no ia e le na solonga le ale tu wan o vili lisi ya salvação tele Sāmoa te vida tu la tale lima ia a video call mal tanga tale ile ofisa a wa tu ola sa fa mai sta mai ti a onga sa onga la sa fa mai la tala la te sela ela iti la uri be matu ela iti e tu fa mai tala ia ona ita mai ti ia na ita mai ti a onga ia le fa solo atu e sfuru fa ta usanga ilunga ola tu la na e watu ala tu e tala la te sela uri masfuru ia na avela la tomatu o ta mai ti la lo le sfuru to sanga ngai lalo e tala la tomatu la tu ola ala ni la ngona ona ita mai ti na o tu ola o fa sa o tala la tu pe mai sole e tali ile o li e tu sa la tala na ita mai ti la tu pe ala tu me la tomatu tu fe to nala dal mawalu lo tanga tama matina e fo le me yo langa o so tato e tu fa mo wala tala le so na fa mai ona ista mai tina uso tu le a onga le valu le taia no tu tala mo mola tu pe avela ila tomatu fa to a le ile onga ta sia ye fa nga le ye se le ni sa le le ya te lo fa ta wa tanga la isa tanga suka ye wa nga tu to ngel pili ol vai pili a onga automatic ia ua fai te tele alu i si vai mai fa tau tau ia ma le taimi nei tau tā soi fuanga le Sāmoa i ona sa ia oi i tulanga le tau o le soi fuanga ele ia se peo nei tau tā soi fuanga nei tau tā soi fuanga i Sāmoa so se tunu ua ele fa peo wa ana Sāmoa le tau tā ele te vai fo ele le peo fai me ta le tata no vo ele le matases o so ia ile se la tala sa tele ale veli ulo na tele sa termine ile o tele ona ale fe fata ile sa wa o mama ile ia le tupe o vai nga ia sa fata o ia so ia por fulu lima tau sa ngata do fata inga la ia por ase fata o se suka tele o se ala isa tele ia o se pepa mo pos pepa mamo ia sa wa mar suite va tu ape lima su mo tu tala suile te o mai pe ono fulu ai tu alo termine fata sa wa pena sfuta la to o le ai fo se sui to gota ta uso fuanga se ta tu nu o le si vai ngana tu vai tu wa o le o si ku le fata mo me o fu fa le langa o me mata o la tau talo la ta vai tu ya te lo ta si sa o le ya la u la tanana o le tamawa inga yo le tu nu pe ai va ai nei so se ta fala o le marketi e o vo ia inga le ola la usi me to ia vai le mele nei a timu
Ko se fa manu ino le la mai fo ya la manu ia le wa mo mi tim la me ia la sa ole ya ole me ana ole ma na ya ole fe lanu wa ele se ta ya o le fatitainga o fale o loa o la ile aisa o le ma e fe tau le fu o le malulu ma e mo mia ia umina le fu o me o fa le nga pio kapisi o tomato au ta fala ele tu ni pusaisa e te la tua e foa o loa e te ai wa kapisi o miloma mai e te la tua le sia so fo is kapisi la wonu ngola ula o vanga le o kama tele tua tele o ita tele o le a inga le ngalului o le inga na le fia ai la o la lo met to o ta fo fale e ola ya o in ma o le ola met to o ta fo fale ma ne ya o meu fiu o meu afoiling o lau pele so stoinga o le fota u o la wa il fota u ma na ia ma tu o ulu lo we me se ai il mafala ia il mafala ia fu ta sanga to ya ma na ia o lo taia na no ta inga nei a inga I Sāmoa o a ele tafta fale se tu ia fa ina e ola o me to fina to ma wala va no to me se a inga no fu tal fata ia pia wa la iti fa no kwata eka pe afa eka ia o tatou lo se vai manu utua ia ola ni tala loa ia matua fale matua to lo pi mata mato ku ka wa ola la to ia na ma na ia tele ia o esa o le ainga ia pa ia tu lo ngana e fi ia la ia sa ole ia le tatou mai tau mata o le market mo me mata o le talo e so nga talo fauna no ai Sāmoa so e piola ta moto le talo ia mtauria Sāmoa tango tau mafal talo pe tolu fa talo fa pe tau mafal no lu au al talo na ta sia talo mto ai la me tau no la tau mto ato al mor fa au ole ma nei ole o talo si me ole tele ole ni wa a pe tori niu e umai niu ele ma nei ia te la tu ta fola wala tele na wale niu le ia staimi o te loa foi o no le ma losi o le tu ma losi el tato mtanga luengo fato e to tole niu mo le koko o te meta wina koko na tole lima tau sanga talua a e wola tua ma nei ia wa matana fua mana ia ole o fa fonga mai Sāmoa be te malanga Sāmoa ia ni vai ngolo fanua na vanua ia sa orta la vole le mto dia tala lo matu mto ina so na te so lo matu lo ma fale na funteu ma fla to tovo ia fa matango fi melto se to na la au ai o to na la ia wal mawana ia mtu ala u lo fai o le ufi o le mango o la avoka to ai to no vanua mana ia al si vai nga me tau ina Sāmoa ta si ai se atu talo mo la pe me yo fale rent tau dia so ia tau le ni fale rent taimini ko le vai pa no ale mo te ia to ia fale rent to ale Utah so ko le tele ele ai se taimi e fa pe vele la malanga tu ina ia tau so se fale te alu te rent mai o Airbnb vele fa ole mana na ia fale foi ainga no tu fau o rent le nisi ai o mai ni no foi bola no foi sila to fale fa mo fale na fale la iti na ia so ela to se le ni pe to lu fale to no fanua mana ia tasi pe lua io e o te lo te tanga te ia le masen na o mai le po atu vai tasi la le ala nga tu pe mana ai sa ole nei lo le atu fai fale o lo fa tau va mal au sai na vo le te awala mana kasi na vai nga mana ia via sina pisini se vai pe so fanua Sāmoa e le se ina o te masani ele van se fia tu whengalonga o mai apia no fora i tua e spo mela i tua le o mai ia la ua fa o renti la ilisi fale na ele mamau atua mato e fitse la urima sifuru le masina a tolu potu moyo le matanga o fia le fale mal fanua e fuola i fitse la urima sifuru ile vai aso tupe ni usila e fitse la urima sifuru Sāmoa ile masina i Sāmoa le fale na tolu potu moyo
e ma to square wa le fanga ngale le unga ia ta usu mai tua ia o le sfreile manga luanga ia to au tua to me le son fu Era le mana swingo le langa sa o le se ase to mai ai nga me so minu tua no foi a inga o la to i polu i pia au mai a rent la to fale man no foi mana ia to tele tala ona o le wa la vile o pepe ia la to 20 minuti antare o tiraiva Kisele mama papau ira upele ole amro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole na atioata emo emo Tasi oe ai ono na selo. Ia to fa o tu tatu pesena mai tamori mai sali moa ia mana vale o kisene ia tatu wa ia le ta o mana vale o kisene salo bep. Ia ta fa perna na sa fale solo au le kisene. Saya rasa manuia ia le jela mana muai le tato sene papa lo fa to ta male tato bukala me le tayo ia le liwa tai tato to se fua ma so ma to la foi ia ava ko ka ma tise ama tai le da yaso ia malo mana ia malo si lo le fiong le bep tele ni tayo ia wa sa o hala tale le fa version te nei e si dia lo no fo le fale e si le lo no fo le fale ai awe tale ta longa ni te fo te fale to no fo sto wa vai le mana ia lo no winga o taimi lava ta alo to au ta lava na no fo pe ata alo to au yo kirani le ala le fa ngolo yaso le ai le au uma o le au ale ku seida le ale no le lo fa mai le o kirani o sa le ko sa malaki le ma ko lo ni o ale le fa ingole au lo sa le o kele malaki ia o si matou tamalava na le na mana o e to fa fo i mai na manu malo to au e le skill set ta malo dai loi mai ta sanga tele na mai to tamale o le fa to au ma le so ela o ta sanga so matou ya to ya le ba non ne ta sanga ya yo no fa no wa tu le lo to sa u te brain ia ya fa pelo si de lo la mo fa perform le to sanga ne lo to sa tanga te o la te le lo black mana ya tele ta longa fa ngol yaso ya mai se la ta longa le ana le va o to ma le au kuseida ma tu ale fia ta po inga kuseida le fa ina la to Ola wo fa no mo o tu ai na fubi ya ai ila wa ai ya o le pato ai lo la le mato au fa le tu langa voi le o le tam fa e puli le forward le crusader ya te o te fetsa na mato ai na fa no la to feto ai male forward crusader luma mo ya pato vai le o te le tau le sa mai le le vanas ko ya ala o crusader ya a to no voi se ta wona mo te le au voi le tele na tau su era po le ki ta la ila van no ai na ya ina ia tayo na malo le nei ang fai ma faso sai tele au tau sa uma ai malo ta poi mane foi jo to ta longa yo to so ta fai foi ia le au ta na bole ta lo ia to se sori o tu langa nei o stadia pe foi le pe so fa malo si sistemi na fa pe o ia le mai tau ia le foi na fai ina le au ale prompis le au le rate ya ele longa ale to te vai o ia swinga au stadia te mini ma tu malo lo si mai au stadia ya na pa me o pa ta ia ia bo ma isia ma to malanga le na lo no wingo isita longa e lua ia toi ma stadia ma salo o la fai mai nei isia ma to
Isa mātou malai. Ia te lo tau o le la tau anga I lunga le red o le la tau anga I le pampi si le aso le. I se I fua te wawai atu iai po ele au le la amatu ta alo le vaso le nei. Ia au te loa po awhi Australia e te ua isi sta alonga le vaso le nei ele I malanga mai mātou au. Ia e toi whamau tu staimi I ona tuina toi au te loa staimi whapena. Te mea whapena. O au leo te kaiata po kalangi. Au o luku fau era te me tau no me vale le tufu ia ki lan. Iga so tai au ia ole talalan fa mai fata e ai le se lu au winga ese le la wa tu ba ela te fa tali le ia e mata le ia ta uma le ta au te le vai wa sa ma ve tu na telan pato e se na le ba umina o lo si la fiala le peptele ia o mlanga tu fuena tau no mai fa ingol vai aso ia nana sa o mai fiti sa o lo ina Wellington ele ia fa ina fa malulu tu ai lo fiona ia vai atula ia lo so pasal la wa sa nani lo ko vai o to so mai san va le no mai la polanga ia na fai mai nei te fai atu ele fai o meu mai e sunga le pasana e fa o no ngor tau au ta no ele man ia fo tau ta no ngan nei fai ya malo ya sa no ia lo fiona lo peptene se famna foi ma se fa lo no tatu community phone wa fo fa fo mai le tenu ke paso atu langa le il faunga no o simka ta o I sim faya sauni te malanga Sāmoa tengo fiena lo alu ai lunga le internet tango lo kukole I sim ale tichi Sāmoa I sim tichi Sāmoa e sa o lo lunga na le link te kiliki ai ya na ti tilo lo lai e plan se e ma fai ona e faunga ina lau visa po lau Mastercard e te tongi e mo lau SIM card mo wai na lau numero Sāmoa e rei to mana mia lau walo mai SIM card tu lau telefoni so amata famasani ta tau na whainga o eSIM a wai le whakoro na o Sāmoa e peo na whainga lau eSIM a whapea po e te malanga I so se sirava tunu aro tango aku ko le eSIM ta ia male le ngola tunu na ia na mai lona ia le providers or options ma mo oi e se tina vidi mai o le sau ni malanga I fiti ia fa be ora sa wa va ve mo esa na SIM card esa o fa ave ele link na le o company na fa ta to eSIM man te sa le fiti ia fa mastina so le ese fa ngo fi ala o mo oila na numero fiti fa una ila na telefone ya so o tu langa na ye wa lawa o lo fela o sile tu foi na le na mo to telo tato male ya se na sa ni mlanga Sāmoa pata ta ina faile eSIM le te tango vo Sāmoa le so tinga ina e te tango fa to ya to mal plan fa nga ina ya o Sāmoa fa nga lo e se ta o le so sta pa ma na ya te ya o le nala whaingo whiera nai nei lo le tau o whai lo e mai SIM card e tau ana whaongai le telefoni ai mana ia na whaongai lungo o pinga te whailang ia ona le tatu taimi lau whiongo le tele isi vaenga ia ona whaomni atu whaero ngā ruengo nei aso man nei vai aso ia moi tātou o lo siringia foi no tupea ngai le my cash ia whaongai tātou ClickX o tātou online service a ClickX le tātou rate le vai atu tālani ma valu la le tātou rate e la foi tu pe Sāmoa e tau foi tangata le Sāmoa na le stala lan telefoni mai casa te tisau ya mana mier so ani misi tu lang al tau tua ya bala mai le o tasi ni mono to papa manu ya telefon tu ne va so mai ava ya to paso foi la stofita o le lo fa malanga le o tato tua fa te tele lo fionga mani foi nga luengo le yaso tato fe la stofi fa so foi ya so foi yo tare vo se me fa fonga tato tala mai Sāmoa Le nganga fia toe whaatalo whātua ro tātou o tunu nei fo I am tango na vaya so fau e tiu te wha mga ruenga masani ai o tala fau ia mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Au tā lia hele teimi ama te lia ai le whaafonga fau ale mtanga ruenga o whaatu anga mwhainga whaiva
E na ia whaasafu atu na manuia i leo whai whaatoanga umale atu noo, a meise la vai le talo, ta mō talo whai maleufi, mō maketi atu noo i whafo, wa iese fuafanga wa amatai na mtanga ruenga whaatoanga, e pe o na whai loe le fionga le minister, e le fionga fui mono mai awa tito asafo. Wa whaatau ina mai eitau talo, mai le whaatam le sanga le atu whale a lili, whaasolo mai lawasi o mai le maketi funga lei, e tu whaatasia ni pusa talo po container e awinatu i maketi atanu e whafo, ai mulia i whaonga ina le se lenio le poloketi le 2 miliona tala moi tu malo uma le atanu. Au kilo la fo ina le ia, a avera inui kua, e mawhai a unga na haia maingi fi au karvo, o ia se au karvo, o se anga sa o mga mia se siling, e whai anga mai i whakingo raenga lea, o kongi fong whaavai, ia whapena. Ia po le kumalo fo, whakaukaro le kumalo, a waku o, wawatu. Ia pe amai fo i le back house te whaongai tako whaifori na ia. Waenga mo hapena. Ke au ia whaino fie ia le kāpenganga le kantina, e kumalo kai kasi. I waenga ia e whainga le wakai pere kuala, i kumalo. O le uwa vai, ua ke lele au ngao. O le au whaiwhakuanga i Sāmoa. Kau fu i makali ia whongwhawai. Mai se lengi ia rawa. Ia e kau whai kapenga rawa kantena e ni kumaru. Fia fui whaiwhakuanga. O la mui e te me aru ia de karu. Atia na ia ia nai kokoa, ia le loko whia. Ia teni e, ia apio se kuala roku le. Ia kau ang kapenga pere kantena le kumaru ia. I ulanga whonga le. Ia kau whai kikia. Ia makari aku ni manga unga le whaiwhakuanga. O le visoasoani dia le malo o le tulaga o le tele le mea mata ua vaaia le tatou maketi ma le faataamilo i maketi tafāala i le atunuu ae mise le vaifaaiʻuga le vaiaso po aso tonaʻi ua faia i se fesoasoani mo le ʻaufai faatoʻaga ma faamautū ai a tatou maketi e auina atu i ai a tatou oloa faafulisa na amataina i le aso sa i le faaiʻuga le vaiaso ona tapu le ʻaufai oloa ma le ʻaufaatauia ma o loa o tau mawha e whaatawine te whatafo le maketi o ia i Savalalu e bei o le masani e tae au so sante i tasi. O le fuafanga le maloi nei e whaase o mātule au whai o loa nei i le maketi funga lei mō le teimile nei le tu mau a o wha au wau ngā ruenga wha maea. O le ngā ruenga tele le fini maketi ma le pākanga o tāwale afi po pasi tuane e bei o na wha ai loa le fionga le minister o wha atu angam whai ngā whaiva. Fui mono mai awa tito a safo. O le fufuanga lava ia inga ia o le ka penga ia e ka ko i kua le whirina ke ia wana ma kainga mo le kainga wa mo mawinga ia sa ia wana kuani whakau mo mea maka o waisalo mea se umai ia ka koe kawa ko umai ia vaenga le pe muka kinai ia raua wa esco farma se fa kan fo i me firma pania matapinga io na pa kungia de ka ko makeke o ia na sa e maka kuna sani ona ami uma e ona la ka pena fo in panga be fa de i ki keli ia malau la ia e fio poi de malo le na e fo i ro fa ka ona ko ia di kai ia la wale makeke na pa na ka pena di panga be na ba na uma ia ia wa foi de me whakawina foi ia wana ko foi o ia ma me whapena ia pena masani ai whakite ele de se mea puma Bawa iei foi le fuafanga na kāpeneta o le a sila pe toi foi ane ia maketi i le aso sa i le no whanga masani sa ie mua po le asa unia tu mau e lole no whanga i le maketi funga lei le ua whase e atu iai e peo na whae loe le fionga le minister o whaatu angam whainga whaiva, e le yasi le fie le mamalu le atunu o e maasani le whaata wane i tae awa so sate tasi, le no whanga fau leo a suia iai, ia le au whai o loa i tae awa so sa. Wai lalo manel vava ai ngā malu le malo i a tau le lea e to wha mai le fio anga vai moso, lea na maua i lunga upeng te wha i langi in sala la waise a tele as whareile u mawae, o wha o lima se aloa o ngā mai le kolisi maulunga i pēsenga e lunga lala lau papa i vai moso ma o aina poloka lea le tele o ta'vale afi
ina ua palasi ane le aloa onge lungo le ala tele. Mai o le pepo whaamtalanga mai mtanga luengo leo leo lo lato whaaftai ea li ima whaipura le awhio anga vai moso. No lato wave whaoane i lato nei le ofisa ina ia whaia ia ia sua suenga. Na mone mawina e au telefou le whalemai i le aso na nafi na o ne ai se malu le malo ma le to tasi o le to whaneo i lato. Mo sia ki whaafo mai ono lo i ai so na manuanga mai le whaana lave. Ele ngata ina whaaftai al mtanga rengo leo leo ali imwhai pulo le fio anga, ai ina whaaftai fo i la tau sa fesoa swani mataliane, e la vea i whanawa onga nei e to lua, i oso wha inga sa a fiai. O le whamtalanga mo le aloa onga i pesenga, o se li e whanau i New Zealand, ai na whilifili e fia onga i Sāmoa maoa o ina le anga nu. Mai na whailoa i fwoi au telefou i le alo le atunu o i le whanima i le aso na nafi, mai na ia wha ai loi telefou o loo maa losi mamanuia. Ua wha mawai mai le fionga i atu le epalupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi, mai i le tōwhinga o le te fono o le lakapisa moa. Mai o swinga le temele nei o tūlanga tofi, e peo na ia i lalo tūla fono, o whase ane ai le fionga a namulau ulu sa miliota, e tau aveina le tōwhinga mo le temi nei. O le fionga tui le epa, e le tau whaailo ina le telo tau sanga, a o ave ai o ia ma te fono le lakapia le atanu. O le tau sanga e awhi se la wivas formalitasi, na whirwhiri ai o le sui o le komiti whaatonu, ma ave ai ma te fono. Ma wā toa le luose formaleonu tau sanga, o ave ma te fono, o le lakapisa moa. O tāna fōwia, manuia le ni aso le tātou atanu, whasai fōia. Ta alofa lava e le nei vaenga o telefou. Ua whaalia e stasi sa avea mo whailau tusi au tū tau whisota inga le partia le National, o whaale tonu ia sa hadi ni mai le vai aso na tenei, na te le lava le a whaina ai o le li pāle mia ia Christopher Luxon. E le ngata i lea, e ua whaalia mo i fo e stasi o le au mai tau laulua mea tau i upwhai o maa lo, o ia whaale tonu, o le a te tau ai i whaipule o le National o na mawhau whaule lei, pe le o le taimi le nei ua te tawai o na sui lo lātou te tai. Sa whailo mai le te mai tai o Jeanette Wilson, le sa avea mohoi lau tūsi o so te inga le National i le taimi o le te inga Todd Muller, whapea ma Judith Collins, o le pa maua lalo o le tūlanga langolangoina o le National, wa atangi ai manatu o langona o le aupalota i le te inga le pālemia ia Christopher Luxon. O uma na whaalia mai whala wa i tele le pālemia, o loo malosi pēa le langolangoina o ia e lana kāpeneta, mai o lona taofi e le aise mea o le a wha mawai i fua o ia mai lona tuwhinga o le tai o le pātia le National. O ia sānuanga le pālemia o mafua, ona o le maumanatu whaalia ato ai matala whaavea ai lunga o whesota inga te vavave, e winga i le tūlanga pa maua lalo o le pātia le National i manatu malangona o le au pālota o New Zealand. O se suasuanga la te mai nei i le tūlanga langolangoina o vaenga whai o mālo, sa whaafoe e le Taxpayers Union ma le Courier, tūlai mai ai le pātia le National i le luas furu valu tesi ma le 4%, o se pau e lata i le 3%, pe a whaatusa i le tūlanga na iai, i le sa i ringa whapea sa whai e le masina na te nei. O le patia le Labour sa wha au popo lan tūlanga langolangoina i le au pālota, le ua tūlai mai lātou i la wha inga e tolus fulu ma le wha, tesi ma le 4%, ai o le patia le Greens sa whapea na whoi una si tia, ma o atu lātou i la wha inga e se fulu ma le 4%. O le patia le Act, fitu ma le 4%, o lo o tūlai mai ai le taimi nei, ai le patia Maori e tolu tesi ma le 2%. O le New Zealand First, na paula i titi lalo le langolangoina le au pālota,
tu lai mai la tau I la fa inga e iwa tesi male fitu pasene I lea suenga. O ia fa inu mela e ono o lono winga e ono sfultasi la fa inga ono foa e mawai e le tua ngai. Ai o le fa inga malo so fa tasi o lo o tu nei le foe limas fulmole iwa no foa pe ana fa pele fa ilo le palota mo le pale mene fo I le so. O le taunu unga le suenga le nei sa fa ilo mai le fa unga le vai aso lea sa ilonga ona fesasi iai ia tali mai le pale mia e ni fesidia la utustala e fa atatau I le taua I Iran. O le pale mene I Wellington e ia stasio no fuanga fou ua fa ilo mai ua masalumia na o iai se tangata na maua I le mai o le misela. O le nei tangata o stasi sa malanga si mai I New Zealand nei, mai sa hanwai o ia I se malanga mai moa I le tonu o le maoto o le pale mene. Whaelo mai e whapea o le nei tangata sa a fia I le misela I le taimi na malanga mai ai I le vale o le asolus fultolu ma le asolus fulfitu o Februari. O no fuanga sa iai le nei tangata e au fia il malai wa le tele o Aukilani whapea il malai wa le o Wellington e ai mai se o le tonu o ni trains I le va o Upper Hutt ma Wellington e ai whapea I malea wa uli na sia ne ai o ia I le maota o le pale mene. O le whautuanga mai le mtanga luenga le soifua maloroina New Zealand o so o sitasi e maso salo ua ono maua o ia le misela e da tau ono telefoni mua ila na fomai a o le ialu iai ina ia fo iai fuafuanga mo le tau fia o le PPC o le wha mai. O a unga masani o le misela e au fia i le tafe o le isu o le whaata le tale ti ngā ma wha asua vai mata ma amata o na mangeso le tino pe a uma o na maua le tangata I le fiva. E siri atu le 5 miliona tā la se vai ngā tupe ua fuafua ina e whaatino ai se polo kalame e tau tau fia ai le whaatupula ia peo le ngase whainga taia a fia ai ti nāmata mai tae le cervical cancer po o le kanesa o le wha au tangata e pei o na lau si le fia ai. Whaalia mai e whapea te lese fiso soani a le tamaitai na avea te ruai mo pare mio New Zealand ia Jacinda Ardern I le whaamatu ina mai o lea vai ngā tupe. Wailoa I suenga sa whaia e le University o Aukilani e tusa e whaaiwa I a taimi e maunungai le fua o tina amata maitai Pasifika e a whaaina I le nei tu a inga o Kanesa whaatusa I isi tina o New Zealand ma au Sitalia. O loo wha mawhaina mai e whapea le nei ngase e mawhai o na puipuia ai veitai o loo tu mau peo na vea makanesa au tu o loo mau waile soifua o tina amata maitai Pasifika I le teimi nei. Lea na whaavai ai se manatu o le University o Aukilani e whaia ia sana polkalame e puipui ai le nei wha mai I nisi o atunu o le Pasifika. E lima te si male tasi miliona tā la whaelo vai ngā tupe ua fōa iane mai le whaaputu ngā tupe e whaingoa ina o le Matariki Fan e whaatino ai Leopold Kalame le University. O le Matariki Fan o se whaalapo tonga e pūlea ma whaafoina e Jacinda Ardern mo le langolongoina ai o Paul Kalame fau e awhi ai ngā luenga I le puipuia lea o le whaatupula ia o le mai o le Kanesa mo tangata atu motu o le Pasifika. O le Paul Kalame le nei o le awhaafoe e le vaenga le soifua malaloina le University o Aukilani e whaapitoa mo le atukuki whaapea ai mani we. Whailo mai e le lifo mai polofesa ia Colin Tukuitonga e ui ina e mawhai o na puipuia le nei mai ae o loo toa te le pea tamai tai mati nā Pasifika e mali liwai le tonu o New Zealand. E to lima tangata na whano le soifua ona ni whaalawe lawe tau ta wale I lunga o ala de tele le motu I mātua New Zealand I le whae unga le vai aso. Tau tasi na waliu I le whaalawe lawe le na tupu I le tele nume le tasi I mātua o Turangi e le mamao mai le wale ngoa o le Wahira Road I le Sāna Nafi. Sa umi se teimi o poloka ma tau fi aife malanga inga masani o ta male I le vaenga o le wala. Whailo mai le leo o le luas fulfai tu la ua mo vai atu e to a wha isi tangata na mali liwai
ona oni whaalave lawe tau ta wale na fia ai. Tai au leo sana lawe ai se ta wale le Coast Road I Karitane, mai na mali wai le ave ta wale. Le I umi ia se wā ai maliu le stangata ina ua lawea lana pasika I le tele le Foxton Shannon Road, I le tu malo le Manawatu, I le tai au lava o le San Nafi. Ai petusa o le afo le sefurulua I le wawea o le sa po le pole o le stonai na maliwa I fo I se istangata ina ua lawea lana ta wale le nuu ingo o paparoa. Wha maa nia mai fo I leo le sa le maliwa I o le ave ta wale lea na lawea lana ta wale le Taum Valley I le fiafi o le stonai o lea ave ta wale e whapea na umai lawalo na soifua I le mea na tupu ai lea whaalawe lave. E whaitau fia se lau lita o le swa o na liki mamasua I le sami I le taulanga o Akaroa I le motu saute I le tae ao le stonai mai se tasi o manua o le fuawaa po le Navy a le malo o New Zealand. Whailo mai e suisa opo le Navy e whapea pe tusa o le lua se lau a ngā I le tolu se lau lita o le swa o mai le manua o le nei le HMNZ te kaha na masua I le sami ona o se whaale tonu o le vaenga I ta ua o le oil cooler I se tasi o afi o le waa. Whaalia mai fōi o le taimi na ilo aile whaale tonu na amata ailoa ma tau mawhainga ina ia tau tau fiufia le salala watu o le swau I le sami ma tau mawhai e wha mama ia le o ngā sami na awhia ai. Sa wha o ngā ina ia ni momi e le awaa e mi miti ai le swau o mai le sami. Ta o mai fōi ua maua le po ngai o le wha awhi tauli mai ua umau na toi wha le laia ua le o toi liki mai ai se swau. O le manuao le nei sa asia siatu I le taulanga I Akaroa moni whaateita inga whaapitoa sa whaia I le whaiunga le vai aso. Sa soni fo I ngā ruenga mo le wha maino le ngā tei whale nā fia le whaalapo tonga o le si umanga le tūmalo Canterbury. Ma whautua ina ai le maru le tino ina ia waweo na whesota I atu I le mata ngā ruenga pe awa aia nisi whaale tonu o le si umanga e ono tūla I mai se taimi. O le numelo le telefoni e le tongia le Environment Canterbury Pollution Hotline o le o valu o fitu ono lima valu. E lua ni mea na tutupu Il vai aso ua tuana e tunei sa whesiringi a ila ia ina le whainga malo o lo tunei le foe o telefou sa whaasara lawina e le TV e New Zealand, le TV and said. Whaalia mai el te maitai sa ave mua ma minister whaasara launga o Marian Hobbs I se tarananga mo le polkalame o le The Whip a le walis whaasara laua New Zealand le Zalulu ua o I se tūlanga le manuia le fia pule o le malo I le whainga o whaasara launga. Ma fua lea le fonga Marian Hobbs ona o le Zalulu lova lea sa whaari ai I sui o le au whaasara lau I le parlimene e le minsta o lo ye nei o whaasara launga I a Paul Goldsmith e whapea. Sa vili atu I a te ia le te whono le komiti whaafoi o le TVNZ o le li e swafa I a Andrew Barclay I le whae unga o le vai aso I ona tua. Whaali ai le minsta o le latala noanga le ma Barclay na langa ai le te whono I a se li poti sa whaasara lawina I telefou o le TV1 News e winga I si tia maununga o la whainga o sui awa I o kengi I do tonu o New Zealand. O le lipoti le TV1 News sa le fia iai le minsta a toa maisi o le whainga malo o lo o tu nei le foe. O se lipoti luna lua sa whaasara lawina le 1 News I le so lua ua o mawai na ta ua whaapitoa ai se pa u e tu sa mo le fast furui waafe I la whaai o sori ngā tu la whono mamafa ma tangata nā whaina ai talu mai le tausanga I lua afe lua sa furu tolu. O ia whai numera e whaapea na maua mai se suenga na whaia I le tūlanga o sori ngā tūla whono mamafa ma tangata ea a fia ai I le polkalame ma le suenga ingo o le Crime and Victims Survey. E manatu le whai ngā malo ua atangi ai nei wha maunga ia le leo ala tau polkalame ma whai ngā whaamai I le tua a fia ai sori ngā tūla whono ma ona a fia ngai do tonu o le tunu o
Pe ta ai le I lipo tia pe whaasar lawina le TV1 News I le aso na whaalawa I tele mai ai ia fuainu mela. Ai o le dipoti le li whaasar lau ia Benedict Collins sa autu I le si tia leo lao whainga o tangata ua avea masui a wai o kengi ua siri atu le to tele nai lo lao whainga o leo o loo iai. Sa ta ua I fo I le ripoti a Benedict Collins ia se wholofolanga le palemia I se talanoanga a o lumana I le parota le lua ave luas fultoru e whapea e le tupu se mea whapea pe a whai e tula I mai I la tau I le taita inga o le whainga māloa New Zealand. I le lalolangi whafo o le so ua atoa I aile se funo aso talua na whaia o whainga Amerika ma Israelu e whaasanga I le atunuu o Iran ma amata ma iaile taua lea o vevela I nei sa sa e tūru tonu. Le astona ai lea sa whai ai se whaasara launga aloa ia le Palestine o le malo Iran I lunga o le TV ma ia whaa maua lalo ane ai I malo la tau te tua oi I le whangaloa o Perisia ona o se whainga ua uma o na whai ane Iran I ia atunuu e le fita po o le puipuinga o Iran. Whaalia ai le Palestine o Masoud Pezeshkian I lea whaasara launga e le toi whaia nisi o se whainga whapea Iran whaasanga I atunu a lapi nei lātou te tua oi se ia wāngana ua whaonga ina e ia atunu o lātou lauwhanua malau ele e whaia ne aini o se whainga e whaasanga atu I a Iran. Pei tai o nai tu la muniane ai lipotia mai le pāpāo ni mea tau whaatun tonu mani pomu I do tonu o atunu o Alfi ai Bahrain o Qatar whapea le UAE le United Arab Emirates. O le sa whailo mai ai le li Palestine Amerika ia Donald Trump I lungo le Truth Social e whapea o le a ngai ina matua mamafa o se whainga Amerika e whaasanga ia Iran ma ua iai le fuafuanga e whaalautele atu I isi vaenga o le nei atuna u ia o se whainga. Ua uma whai na fola Donald Trump o le taua le ua whainei ma Iran e whaatoa tuu lava mataha ofi pe a si lima aloa ia le malo o Iran. O li poti mai le malo ua whailo mai ai na ta awai e siri atu I le afe lua se lau tolu se fulu I lau whainga o tangata o Iran e awhi ai matamaiti e whapea ua whasiutia ta lua na amata le nei taua. Ai le panona e la te le tolu se lau la whai o isi tangata ua maririwai I o se whainga ua whaia ia le malo Israelu e whaasanga I vanga au a le Hezbollah. I tā alonga, I kirikiti whaale vāo malo o le ua toe manu malo ini tia I le ipo le laulangi I tā alonga pupu te ilua sifuru ova po le T20 a le vaenga o alii ina ua le maua le Black Caps sa New Zealand o lātou ai I le lasu ngā fusi lea ta amusanga na alo iai I le vaveao na leila. E lua se lau 5 ai o initia mai a lātou pe e 5 na tuli e New Zealand mai ui ina Sāmoa ai e 5 le leo team Seifert ai na uma pe le Black Caps e na o le se lau 5 iwa o lātou ai na tā. Tu sa ma le iwa sfurono ai na manu malo ai initia I le la talonga ma ua toe tu lai mai ei nei ia initia o le siampini o le laulangi I le vaenga leo talonga pupu e ta I lua se fulu ova. O le malo le au kirikiti initia ua tolu ai o lātou malo I le ipo le laulangi le taumusanga le nei T20 ua ve ai le au initia maunu ai au ua se soo ni o lātou malo I le ipo le laulangi I lea fo I vaenga o le whaanga tama o le kirikiti. Ai mo le Black Caps a New Zealand o le whaalima leo no o I lātou I le final o lea taamusanga ai e le I malo I lawa I le ipu. Whaalia mai fo I whapea o se malo maua ai leo initia I se taalonga whaitawina I le taimi o le taamusanga le nei o le T20 a le lalolangi. I taalonga a wheleti whaale vāo malo, ma ta ina le tau mawhai o le au taaloa Sāmoa. I le tauanga ta ua o le Polynesian Track and Field Championships, le asa whaanga solo I au kilani, mai le aso 5 o mati, se ia o mai I le sana nafi. O ia sua ngā siampini na whaia le malai taalo le Trust Arena I au kilani,
Mai o se ripoti mai le litu stala ia le malu sula mana ia Daniel Lima na moli mawina ia ta'alonga na ia ta'awai le whaatuina lea le au ta'alo Sāmoa o se matatia e na ua manu malo i la tau i tu unga ta moe au tu o ia ta'alonga o le lua afe lua se fuluma le ono. Na tūlanga e se le tau mawhai o le li i talavau ia Johnny Malua lea na pine auro i le tu unga o le se lau mita li mai sa te le ho ilona sao i le tu unga o le se lau mita whai au te to wha po o le 4x100 relay le ho ina pine auro ai le au te moe le nei a Sāmoa. O le taimi o le li o Johnny Malua na mua ai le se lau mita e se fulu tesi ma le valu se kone. Ae, na tūlanga lua atu i ai, mō le pina siriva, ia leisi fo i alo o Sāmoa o le lii o whala tuna Junior Solomona. O le taule lea mai tonga e ngoi a ti tali kolomalu na pine apa me mea i le tūlanga tolu. O le tuu ngā wha amori ngā hua te to wha lea na auroi fo i Sāmoa, na pine sirivai i le aua tonga, ai pine apa me mea i le aua Tahiti po o French Polynesia. Ai i le vaenga o te maita ai sa whape nā fōi o na matua mata ina le tau mawhai o le te maita ai o Simone Tafunai, lea na pine auroai ina ua mua o ia i le tuunga o le se lau mita. O le taimi i sa wha mawina o le alo sa moe le tuunga le se lau mita e se furulua te si tasi iwa se kone mai na whailo mai e whapea o le manu malo ai o sa moe pine auro i tuunga au tuia o ia ta alonga te tele whaale wao malo ua si tia maununga ai ma se atu i se isi tūlanga i ele tau mwhai o le whaalapo tongo ta alonga a wheletia Sāmoa. E tu sai tolu auro Sāmoa na mawai i ta alonga nei au kilani na tau wai le sili atu i le se lau o ta mama teine ta alo mai e tunu e au fi ai tonga o le Cook Islands o Tahiti whapea ma Sāmoa. O isi ta alonga a wheleti whaalamao malo o le asaungi atu ne iai le au ta alo le nei e Sāmoa e tau wai o ta alonga ia a tunu o le Oceania e whaia i le ai o tahawe ni a Australia i te teimi o le tausanga nei. E ta alonga kirikiti e ta mai ta i whaalamao malo sa i longa ona le leile ta alo le ta mai ta e kapiteni o le au kirikiti le White Ferns a New Zealand o Millie Kerr e le ngata o le natea ai o le tā. Na malo i le aua New Zealand i le aua Zimbabwe i lona lua o la tu talonga sa whaia i le Otago Oval i Dunedin i le San Nafi. Mai o whape fo una manu ai le au nei a New Zealand i le la series ma Zimbabwe i talonga ia te tasi aso po ODIs. O le talonga mo mua i le stofi na whaia lau fo i Dunedin na manu ai fo i le aua le White Ferns. O le whaiunga lea o le nei vaenga o telefou. Ko whawhanga le tūlai sifuma lua i tātou telefona ma tala mai Sāmoa lea ua tūlai me tātou taimi a whatonu lava le tūlai iwa i nei minute o na whawhanga lea ia tātou nei talo tālonga le whainga le vai aso ia e mālo lava le mawhita mai le tātou atunu man tua whaso le tātou Facebook ia mai moe i tātou watana ia mui tātou umalava i rito i Sāmoa mai alo le tātou ia le vaenga lea ia ona watu leo tātou watana ia toi vaisi o tātou atunu i Sāmoa vui. Ia, moni le leia. Peo nisi o tātou video nala e mai moma iai o te lea watana o le suinga fau o le whaai i nā i funga lei ia o le whaai a pia. E o le tau fsile atu iau e pe o le ase taimi la ta mai na e nofo pesa e nofo i nofoa ia i luma le whalolo a mautua ia soi. Tamasi maa hoi. Ia. Te lo pora pena ngata le tasi vai valu pora tasi vai pinto te lo la le ia no fosi mana o na o nga pai pana e te fala ngora tu matua illa no fosi mana la le ia ai mana ia pe o te ave sea o la ave sea o tasi na vai tasi na
Mo telefo e mana tua ia so la. Ia, na ino fo na. Tu te ali se tat, ai longa ili se tat ele ino fo. Ia, e sa le le ia. Ia, o tu no fo le aso na no le pia fa pia sole. Ia. Ia, o i sa fa tali passe na i matua ile fia se furu tau sanga talu ai. Ia, o lai le la ila le ia ta o to tanga tai le afiafi. Ia. Lai o mal temini la mtua matango fia. Ma na ia te. Wa ta mana si ma. Ti ma na ma lu ila si ma. Na tonu. Ma na ia. Ia, la ta spese vai foi. Ia on tatu taltano foi le ina i taimio, na tal talonga uma tu inat. O nei le se fulule por kala meo talalau a le por kala mel pule nganu porirua. Le ata no ne fiong le pule ia ma le pule no porirua. Nei tal sfulu. Ma na ia. Oh, let's
Se fongale ole mata ia fale lupe ma renis ia ma le pesen na le fale o ina ua toi luas 45 minuti na tale ole tula se fulu ia e le tato vala ule tam fai mai ia talo fale vala au ma lola vale on sai ia sai fo mnuia I lau sunga tutorva ma lo se fole lua paka fo ide sunga de dia o ia ma lo ia lau sunga ia ke donga o e fekau konga ia pese ngai kaka me tengi ia esere de ma fa ora sunga mare maka o kio fare o si ka ko fu ia sa le ia sa no nga mo ile de e fe no fa no ko ro kana fo ia kai de fare pasi pe yo ngai ia mo kama ku ia ka ngai fa solo mai o ka se ngare o lo ko o solo ka fiar am ia o ia nga pa he kadi mai fa nga mlanga ia me sili fa kai de o nga ka u mai mai fa nga mlanga ia o le ma ke se mo masko ingo le pepe wang fa me ka si ko ka u mai vai songi ia fa ko o nga ka u le weekend ia o le sa nga ko le se so o mo ku pa me e fu malo sul sele ia de dire no fon faste ma to ai ba ku ba o ia ba kadio o te masani ma me velu su asa fa na ya malo ya foi lele ai ia kan wasa ba ko anga esa lava le ko ingor ka ko ma sanga I ka dia ko na malanga yo esa tai ai lava malo bo se ngiu ma se ko ko inga ya mana ia stato tunu ia pe ona tala ia ole ainga ele ngalue ia o disfo ia ainga ele ni fanu ngalue yo no lawo mai upolu ai ma ia pe ole tulanga la o maka ngo fiera ka va ia ku me o fai ele malo va ia so yon ku aku le sai sa va ir ma ke ki sa va ir au fai ngal malo ia sa las ko nga I le ngam nge ko va ku ia nga o fa solo ku nga le fa ka nga kalo ola sa o le lo sa nga ku fu el mere o ka va ku Sāmoa ole ika ua o ko nga ua mo fa ngua ia pia ia o le makua maka ngo fi o va ia ku si o ka ko ku mon o lo ki maka ia ka maki fa mai la ko e o lo ipo sfalaile fa li meila como makarela ave lumare awala sa ya o lo la ile fia fioresco nga yo kilo o kapili mai kamai o kan fa pi fa kasiang kupia pi kapili foi na ai no tanga kala si fia I le kupe sawi longa na tupe mama pe mama o ka whaango ngoi loko wak fo I le whai ungo le vai asong kengi ola. Ka lo whai ska mikia o ngarenga whasi mei kupulanga I ngā ia pian. Iui. O wai me sili whafka I o lok wha maa ngai a kele ngā lue whakasi o le nguu ma kai o le nguu mare malo. Ia vai ere I kele singa lue ngā leo le angkula I am kai o le nguu mo moli o le ofisa o leo ka mikinge whai a miongi. Ka miki na ngā re kupo I ngeri kele o ngā o infa mai ua makiwa Sāmoa. Ia, sa. Ngā re malo o se kulo. Mo ange lola I re ka whasikanga kare wala ka se iako. Sa. Ngā re ngai a meo ka mikiki ka ke vea kuia lae. Ji, mai lang, ia wawa kofu kere fongi uma. Io, sa. Mai lang kere fongi ia mai ia lea uka umangku I lalo 5 kia pula o ngai asu. Ya le ka soro ko vai aku le la fola ka kia mai o kai au pe au dia ma ngai o pokala mele ka mikiki o vai as mo fo yo so e se fu ide e ka u fu ya ka ko le malanga ku ngai fai o ka lu aku le o fai lo tanga u le pe do se la ka la e va in kam yo fai le la foku la lo ki pula
na ngai yo ke longa fo ia fo yo le alu le pe anga fa pe o le ke le so fo ngui pia por una pe mingi la o umangku ila lo ke pula mo le sima singa fo i pe ko fa ma singa e ko malanga fo ia nga wa fa fai ia ku lunga ma ke ki ko sa mo kup ante te leni fa nua wo nga lu Muna makango ka vai le mongi o le saunga la uri pe fai e a ngai e ru. Nga alu mapuka ko i ngi la fokupe. An fai ngala fo me la ko pe ko a ngai ngalu du ku pe ngi fai fa la vela vingi. Pio la kai kan ngo fu le o ngo ka u fi fai nga malanga ma. I me siri fa kai le lo fredi inga ko ai ko ngu fa nga malanga foi fe lo fi ma le farkua ma ngo falo ya me sere tale sia me siru wa ngo fa lo ku le ringa ku fu fa pe e ye ma fu nga nga ya do i le malanga le nga ya do ngi ya ka ke muso ka kana ngi le wa sa no ma e ma tu fa so nga tala me la ye no pe mo po kala no fa no no ku pu pro ke ki no si ku ma no ku pa de e fusu o le la va ku pe ale no fa no fusu so nga kala pe la wo ku ka wi fa ta si o me le ku fa ku ai lo la do ku fa nga ku pe nga ka dia la ku sunga na o wo fa nga wa u ke mu tuang ku wa fa inga ka ko ma ka nga da ringa da pe pe ka malo aftai lava le sini na man via ya la sunga ya la vo man via sta to tu ya lo teleatu ya va tu le lua panga ia so ia ko ngi se skai me ko mo se ma panga ia mo ia sa ai fa si pe mo fa me u ko le ko fa si ta mo ma ya mo viene ya so ya la verme ya so le tulanga mali fa tai le le lua tulanga mali e le stalla ye fa nga solo ne yo la to le o mai nelan fa ma on ye tat po kala mini tat no se lo nga le stalla fa to a mawala ya la tupe mo le no ta milo to foi mun na taimi yo to mo to mo no ya le la tu o itagata le winga fam tala o le ta o le malu si angol se la rimos fulia o itagata le stalla al pa e fia no mela na mais futolo wa fe mo tu po mo ya vela to tele istangata le ulto fa popolisi o lo pa lo ta no ona o le se la rimos fu ya ai sa le ya o le ta wona o se la rimos fu e to fa mal si ya o me lis fa nga pa lo io te le o to ta o le stan esa eu fui ver na Itália Maria mas amele ele foi Itália Maria ele vai tomar outra ingoa mele eu quando tu me foi nem faz tu pelo matatu no a tu ale foi metasi tau no lo vela lo tene eu tá na mo se la última se furu te mille eu le na fatu pe si vai ngale masanya la fatu pe na le na fa misi e lista ngata masanya la fatu pe Sāmoa mai o vili mala to ainga mai ya malo lo vaso nei le wa mo tu pe no lava le fa so ne va yaso la ia tele na vo o va tu ya fa misi mal vaso nei vai la ia fa to la inga to lima ya to tia mo la to fia fitela lima sfur wa sa mo ya la inga to sfur ya afe dim sela vai la tele na se le ni fa ina o la inga to no to lu fa va yaso fa tautanga leisa le ia fa so ya na e te to fa ma ite tensa fa ma ite anin sa fa ngal sa or te mile la wa na wa fa isa wala ye e tu pele le me fa fa ngal to ai ngana ma e tau si fa o ngata pa to ngai pa se o le te mila o le na yo le te mine nei o ia o le tala la walunga ia le lalolangi a tol te mine o le taua le alva Israel ma Amerika ma Iran ia sa o le tala walunga sa mo te mine o le se la lima sfuru le tu fa
Ta fiolane ta ua Sāmoa ta se le i me va pe mo ta tu pe. E mo i le. Ya le ua se foi le nei tal fo ia tal sia o ua la fo ye o la loma ia famanianga mo na i pepe fo. Ia. Ia ile tunu ia monsieur si ti o pensione. Ia nei tanga te imana o fa toa. Ia foi na to se len ia talo ia la val fa so al malo wai. Na o la ma fai ana folo te mi le o lo mal pa lo ta yo mo lo to fai fa tau. Ia ta sia ia lava le la to fa so e fa tino nai vai ngai. Mo la fa sia mo nei tanga te foi le ta pena malanga Sāmoa no fo mau ai ma wa telefone la tu te mi nei wai manu ia fa na. Ani vai nga foi ta u ta pena ia mo le watu no foi Sāmoa. Mo mu al tau. Afa pio tangata le la ta pena lu Sāmoa po tolu sul tau sangata no nei ale la tu lo no fo. Ma nei le o mo ya siasi. Ta silva ya so ruwa so to mai to yo mai. Ya pule lo fale le 1 milion la mal ya. Tono tau sanga o feo ifa pena o e mata. Mata i tua lungo le olanga. Au anei ta pena tu al termine mo tu lo no fo. Te wa la tamo e te iro la tu e ma nei o lungo la tal. Talo te va vai mai tau so i fuanga. O anga ma winga o le olanga i Sāmoa. E na mai tau le pole te o eso na fa alu wa. E te la tu fu le ia fa to sa uro le ta pena lo ma nei le alu tau sanga pe lu tau sanga. E pe tau sanga fu e malanga ma sau. Alu e mata i tu. Ia fa to alu lo e no fo al tau al me mo. Tu lang al tau a fa o le vana nei a tu no fo Sāmoa. Ai longa to tau il tau mo e. Ve la tele il tau Sāmoa. I wal tau ala Sāmoa. Ia ma nei ala tua e wai o le si me te mai tau ina le vai ai a to lu te. O le tele o nei a inga fo i tu i fafo. Tu no fai le fale. Tu oi matua la tu fie fo i Sāmoa no fo. Ia la no fo fa na fafo. Ia fa le foi mata ngo fie si o le pa o la air condition. No fo na na matua i la tu ai. No to tele na le nei e fo fo nga tu fie o Sāmoa no fo. O le tele ana tanga matu e tata no i. Al mana ia le alu mo mata ma vai. To e alu e mata ma vai. Ia vai pe sine tama i business foi le o lai. Mo te mo. Ia. Afa pe o lunga i le mawhaina tala i Sāmoa la pensiona i o lai. O a mana ia la se whanua vo le fa pe afa eka. O tuala o le fale. Afa pe o le umautu le fale o stamama tua le wangalo ta ionu sfuru wala i neil whana. O tua i na whai e la tonga la uaina. Toto ai la a voka sina la stipolo sina ulu to ina i whai. Ia wha solo ni lo i mwaenga mo mia o le fiu. Tamato ka pisi o toi mana i talo i mouru au e whaililu au. Tua al fale. Ia e whai ala ngā luenga i le fiafi ma le tae au. Ia mo se ave noi whanga ina i moa ia tua mana ia. Mana ia. Ia. La ua fautuanga e ua toi aru Sāmoa. E mea o ngā Sāmoa ia. E whainga tānto na taria i whalolo sa ina meo i tāra. Ole mena le tele no fia lu Sāmoa. Fia lu fesa pisinisi. O te o lai. Mena le no fia tia e pole ale tape nanga tanga tale la no fo mau Sāmoa. Pe tau no mana o mi pisinisi fo le o lai aso umole. E mawhai e te mo mia pe le sa wala ngā tupe. Pe le mo to lo tupe ni New Zealand pe malo New Zealand le mo to la lima se la New Zealand i vai aso uma salvata ita. Ia. Ai longa te mo mi pisinisi. Ale i se la ngā tupe. Ia. Ila ta ia fautuanga, whanga tūru vai aisi. Ai wale whanga talo, whanga aisi. Ia pēwa pē. Kasi, wale lao tembel po kalame lea, wale taktan no pēa. Ia, alo tūle tēl whai toi ani tau so si tala kumasi. Kisene mama papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe to peto asili letiana e peso ole na
ata emo e tasi oe ai ono na selo o oe la au paolo le Susana eso solo tapule nai ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o ia lino le amai Roma le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra Sāmoa ua mai le vasa la loa si awa mi o vai e pea se ki o na ua liu vai ua lama fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu ele masina la utamsala ea la umana mea le matango fiona yo folinga Sulu ele masina le matango fiona yo folinga Sulu miele masina E whawhianga mara whepesa tamarea I na ua toi ono minuta na tā leo le tūlai se fulu ia mata nei tātou watara na ia e se whatalo whatu si vāenga lea e mafuta me lite me le tātou kalame whatalo whamai whatalo whatu sunga whawhaupeni sunga saulo sam whaea manuia lava ni tai au ia le fionga wha mausiri si anava whatoi tere lava le mafuta mai whatuia mafo Eric manuia lava ni tai au whatalo whai le whatuia Kirina Amosa ia o le sunga lai fale ava lau whau malu manuia lava ni tai au whatalo whatu le sunga ia sunga li I kapeli manuia ngā luenga o lo whianga iai tarenga ia namula urisione manuia lava ni tai au whatai lava le mafuta mai ia o le sunga Patalaisa whailaunga ngā se, tā lofa whailaunga, manuia lava ni tai au. O si lia miskol, whaftai tere lava lole tanoi, manuia le ni tai au, whatalo whatu sunga kelemete, sefo, pesamino, ia whaftai tere lava terisia, au vai, ia manuia lava le ni tai au, whatalo whatu le sunga ia Rani tutasi, tautasi, manuia lava le ni tai au, whaftai lenta, ape, whaftai tere lava le mautamai, sunga vaonga tasi maringi, ia manuia lava le ni tai au, sunga Sāmoa, ia whaftai tere lava, ia le sunga ngafo pula sarua tele mua mai nai sini Australia ia talofa ngafo whaftai tere lava le mafta mai manuia ngā ruenga o whenga iai wa talofa atu le sunga ia le whalitua ia lupe Malinoski mai Brisbane Australia le sa Shane Ellie whalitua lo iwa mapsua ia senga le sulu peni manuia lava le ni tai au ia ma le sunga ia oili si leo te vai atu iai ia ole na nisi nal tātou atunu u lea o mafuta mai nei taiwi I mantua whasola tātou Facebook ina ua toe 5 minute tāli tūlai se fulu.
sa fai mapu le ngā luenga mai maule ngā luenga sa pele ilo wanganga o le tupela utele ua fai le amo whaala pei se mapu manga e toto i le fue si ona ulu e malu e lue pe se toia ina e fusi ua ai le pele ue manai ona mata e tumu i lango ai le fue fue Tamunga eva mia lea tulia olua mai le whaatoanga talu le whawhine le mawhauwhau ua e ai fua o le laa siali i o le mataua ata masosoro wataua nei o le tia polo ata mue po o krea e a oi wale te ua laua mia e ata mulo mata valea aele se isu e pea o se fua o se la au aina o se la au whaasaina le o la mai ua malapanga talu oe e malo tautala a tamu e po o fea e a oi wale te ua laua mi oe ole o la ngale nei ua sili o na whaingata ole lo
Poponga mai Sāmoa se pese pese atu na matilai. E paale la palenga nganga ai sili atu pea I loa nganga. Tine matanga I la pamai na matilai tia la tau pai. Se upua se pa se upua pai. Ia e ala papa manga lo mai. Sāmoa se pese pese atu na tamatilai. E paale la valenga nganga ai sili atu pea I loa nganga. Teine matama I la pamai tamatilai. O te whatalo whatu mara o whalo alo whawhanganga le tino ne tai au, ma whatasi mo le pole no o pōrua Anita Baker. I e tata no fo I nisi o taumanga o ngā ruenga a le tumalo nei. O le tato po kalame ma saina whaia I aso lua, lona lua o ma sinta I tasi. Ia o he swing and tausanga mai whaftaui fo I la tōpo kalame o ma sinta I tasi. Ia o le ala ua whaia I tai au nei I le se fulu le asonga fua. Talofa, welcome to Sāmoa Capital Radio this morning. Anita, you look nice and bright. Hello, I feel like a road cone on your screen. No, that looks lovely. How was your week? The weekend was flat out. I had the Pride Parade, of course, on Saturday, the first time all the 4 mayors of the region have got together and marched as regional mayors, which was quite exciting. So many people in Wellington. I'm not used to big crowds, which was interesting. And we had the iwi forum, the Next Leaders Forum again on Saturday afternoon, which is interesting to see where they're going with more questions for the community. And anyone could have gone to that at Pātika, which is interesting. And then we had the International Women's Day yesterday, so we did Zonta, and we heard from the WOW event organiser. So that comes up again this week, the tickets go on sale. Right. I have to say, a very impressive lady. And she got up and she sang. Oh. Her first, because I thought surely not. And she did, she sang and then she spoke, and really brilliant entertainer. Oh, very good. And you also had the Children's Day from our last program. Oh, Children's Day. How was that? Fantastic. It was the biggest day I think we've actually had. The queues for the little train that go around the lagoon were so long. They went from 1 till 6. They had to reduce it so you could only go around once. Normally you go around twice, but the queues did not stop all day. The food carts, all the different dancing and singing. It was probably the best day we've had down there, and it just showed how great the old Rose Garden area is. Now it's got a stage in it, because anyone can use the stage in there. Any schools or events you want to have yourself, you can go down there and use it. But it was just fantastic. Thank you. Let me... ole tato por kalame peo na whailo atu, masena whaia solua taitasi. Ia o tausanga mai le pulenga nu pe mwhai o na whainisi o por kalame le asonga fua.
ina ia fitau fo mo la to fo fo o le la wa fa tino o tatou pel kalame masino mati ele tai au nei e fo inisio pel kalame lumina inisio masina o le a tu mai le aso mafua ai le fa ele aso lua pel masani ai ia le fo la wa matata noi fo fanga le tai ele fa ngol vai aso e ele fa singa tai le na fa fo mai tatou pule no o wali tone lo hat apahat ia fa pema polo ya ni te peka ia le failana ia foi fam talanga mane ia foi felo ingai tai ia sa vali le mai la to foi o foi nei tangata fa fine ia mo to ingana ia o le la sa tum foi tai le la mo ia manisi fontanga le tupu fa ingol vai aso I pataka ia ole tulanga na nenda ia fa ingol vai aso le lana ma o ma tala wa por calamita wa sa tala no ia le children's day po le aso fa pitole mo tamiti nei porua la so mo mati suta sita o sa feito le tolu ia le mo mai anita sa o le lim o le ono le fiafi ia mal to tele ale ato nei ai ato no fo ini so tato ai ngo fa no mai sa awai ia na to te lol men tupu. I'm quite sure some of our listeners would have brought their kids around the Children's Day. Absolutely. There was just so many kids. It was just amazing. And it was nice weather, which we haven't had for a while. Yes. Oh, that's good. Now, it's next 29 March. Looks like we're starting with... I know we're starting with sport. I think March has been event month for the weather and everything else. But we've got the Phoenix back, the Phoenix Women, starting on the 29th of March. And I always go to this game because we have to present the trophies because it's our sister city. So the Western City Wanderers. So one of their councillors coming this time. I don't think the mayor can make it, but one of the councillors is coming. And we go on the field and talk to the players and then hand out the trophies. And last year, of course, we won. So we'd like to do that again. And the girls are playing so well, and they've had just about all their games there. They're loving being up at the park, and we've been getting over 1,000 people there each time. So you've got to get in early to get a seat. They've got that 17-year-old girl. Yes, they have. Plays very well. Yeah. Absolutely, she does well. She got a goal in the last game, so it's always fun to go and watch. So I wear my bright yellow jacket to that one, seeing I have to stand up there, but it's always fun to go. Yeah, and when they play at Western Sydney, do you go across? They invite me, but I turn it down because I don't think the ratepayer should pay for me to go to a game I thought overseas. They would invite, they also give you a ticket. No, we've got to pay our own way, and I just don't think the ratepayers want to pay an airfare. They pay the accommodation, but I just don't think it's a good look. We can watch it on TV. The soccer associations, you pay for it. Football? No, they don't pay for it. They don't pay for it. And I just don't think it's a good look for our city to pay for that sort of thing. So it's me, but I just, All right, yeah. I think we should try and find some money for you to go because it's always good to be there with the team. It's always good, but I always think, what would the ratepayer think of just paying for the mayor to travel to Australia for a football game? And I think the optics aren't very good when we're trying to keep our rates down. And I know it's not a lot of money, but every few thousand adds up. Or get in New Zealand to show your ticket. It's another way of promoting. It's another way of promoting in New Zealand. Yes. Ole vainga le matata no e ole aso los fului vo mati. Ole il ta longa le fai ale fo le awa fo le wata o le football. No ta o to le upule o le soka e fa mai ai sa tala no manisi e fai le o soka le upu fa nga o le football. I was just saying about you being told about using the word soccer. E ole ala tam fai fo ia o fa masani o le upuna o le football. Ia ale ta o fa Sāmoa le soccer. The trouble, Anita, I was just going to stop. When we speak in Samoan, we call that soccer. Yes. It's okay. So we don't have a word. We don't say football. We don't have a football word. It doesn't sound right, you know. So it's taken me years to get to the actually correcting myself. Sorry. Ole aula tato le au fafine au teine ia ole fata longa ile lanta no fo ile sfufitu tausanga le ia ole le ole na soccer. Ia manea fo I mo la toe mo se ava no e fai le aso aso rusuli vo mati ile fa le fiafi ia manea fa pelta la Anita e awai fo nanga leta alo male sister ole
au le la topi tanga whainga wō o le Western Sydney Wanderers. Ia au mai nei, e whaile i ta alola le ipu e whaile tau wanga lea. E tau lana i mai e tau au, ia le ipu po le au e malo. Ia tau tia i malo le tatou au. Ai rese i siaki wa lewa i atfo i ta alonga i whaitai le paka i Wellington. Ia o le pisi le vai aso lea. So we got the next, the 29th, and you got other things on? We have. Pātaka has got more displays coming because we're at the end of our season. We had the big launch last year. So now the 28th of March to the 19th of July, we've got the new Ongo one, which is the sounding of the vā with ancient Tongan music and traditions and instruments such as the bamboo flutes. So I think that will be really interesting. We've had the Pacific Women's display in there now, so that's due to finish. Right. And then we've got the works by Robin Kakuia, who passed away last year, with her female side of series of what she's done, her iconic Wahine Toa series. So I think there's a lot more coming, and we always have some really interesting things there. And you're expected to be in all these events? I do. I usually go to all the openings. They invite me to the openings, and they're always really good because the community get to come to, so the Tongan community will come to that first opening and they do an event for them first. And it's great to have the turnout from the community. Ia, whōringa mai pisi tele e le whaiunga o ne whai masina mai o tuala o le whaiunga. Ona o vaenga se lo tupu I tono whawhiwhianga I o whaatsinga, o nisi o whaalinga, e mo le awa noe a wai ai, I matatala lo ia ona whaasosolo ele, o nisi whai o vaenga I tauna iai I whaatsinga whaapea. Mai le lanta ua e ele exhibition po whaalinga, whaingo o le ongo. O le o nu ngā o e wha e hili ai le pese pū fo le e tau o le vā. Ia, mai amata mai le solusu walu mati. E o atu le aso sfulu I vai ulai. Ia mai ta whaifo I ma musika le au tonga. E man mawhtanga le tūpau ta mai tai. Ia mai atono maula wanole I pataka I binei pōrua. E asia se fo ia ainga mai moa ia ma mo fo na no e tatano mai pa inisi o to yomba mai moa ma vini maltato polkalame em failo mai. So you also got the night market. Yes, the community will be happy because they've been asking. So finally, the 20th of March, the night markets are back at the Cook Island Hall from 5:30. Always good. The council will be there with the next consultation document for the Spicer landfill as well. Right. I don't know if you want me to cover that at the same time, but we will be there at the night market because we want to hear from everybody. The biggest problem in Porirua is not just infrastructure, is our tip. So our tips will close technically in 2030. We can't get another consent. So we're asking people the views of what do they want. Do they want a refuge station? Who gives the consent? Greater Wellington Regional Council. So the smell from the tip is going to Tawa, and we've tried everything. We have large fans that go at night, but there is no way we can do it. And our sludge goes there from the treatment plant. So we've got 4 years to work out what we're going to do and how we're going to do it. And that's where amalgamation comes in as well, because if we did amalgamation, we could use those other tips. Without the amalgamation, those tips aren't options for us at the moment. Right. So we're talking about refuge stations either for just people with their cars. There's 4 different options. Or do we close it completely and have no rubbish and let contractors do it? Or do we have hard landfill, soft landfill, and then as a refuge station? So it's quite interesting, and I think people do need to actually have a look on our website, look at the documents and have their say. Rubbish is a huge thing. If you can't get rid of it, where's it going? Oh, exactly. Iwi have got some ideas, so we're having a discussion with them, but it may seem a long time away. It's not a long time to do 4 things. years is... You know, just even to shut the tip afterwards, it takes 10 years of us looking after the tip at 1% a year of rates, you know, just for that, to keep it in a green state and control the gases. So landfills are not cheap to run, and people complain about the cost to go. They're very expensive to run. Yeah, how much do they pay now to take something to the tip?
I couldn't tell you what it is now Okay. because I haven't been, because we have a green waste fee and then a hard one. And I'm saying to people, don't throw your rubbish down the bank. If you can't put it in a bin, put it beside a council bin, because there's no point you throwing things down the back of Bottomley Park like people used to do, or down a bank, because council contractors or workers have then got to climb down there. Just stick it by a council bin. It's a hard one. So at the night market, then, when you and your team are there, Yeah. so people can talk in any language, like They can Pacific talk language? Yes, You'll I have think. staff? Well, I assume there will be staff there for Yeah. that, and they'll have different consultation documents. And last time they did videos, so I'm hoping they will still be able to do videos, which would Okay. make sense. And roughly what time will that be? It's 5:30 to 8:30. The market goes. Right. Okay, well, that'd be good. Well, we'll have to keep promoting it. Yeah, I think so. It's such an important event. E ele vai ta wole mo fa fonga le tunu le tano e le punu. Ole uto fa wa ole mo le povo I fa le market ina I Cannons Creek. Ile hall le au Cookie Island. That's Cookie Island. Le la e fa di fi evo I ole so los fulo mati. Ile afole lima e o atu le afole valu le po. Ia o leo fifi tangata aina e ni sin to e fasili pulenga nu pula mo le to e fa ele market ile. Ia le la wota nu to e fa wa. A le la we mal fa linga ale pulinu. E ia mala to mala fa nga wenga. E tala noa masa ili fina ngalo o to o ala papa au ni polua. Ona o fofuanga ina ia tapunia. No fuanga o lo o la fo e la pisi apolua le pulenga apolua le terminate o le tu mo o le so le lua o tolu o e fa mutai lo no winga to fa tau sanga yo le la wa mata on tau sa idi pola se me tau no fai e sa idi e avo e la fo e la pisi nei o lo o fa le tonu le tulanga o iai o lo tele na fie nei a inga I taua pe nei taua a saul savidi mangi atu le manongi ia tu lo le fa fonga ia ele longo le fo ele le mola to le la tau vai pola le si fo fanga tano fo I tangata maoli pola se la to fighting a lo fi fo la ia o le fa tala no le malka mai petu fa tasi pulenga nu awa am fainga we fa tasi lona winga em faina matula pisi nei polo aveta I Wellington ia po fe vo email le fa ila pisi lo hatlato em faina chef pena ia ava pe le tu ma hotel tangata la to o pulenga nu e fainta. I've been to our rubber strip a couple of times during the month, take some greeneries and stuff. Yep. And I look over and it's a huge mountain, sort of hill. Yes. They got a lot of space up there, so they can accommodate you people, I think. I think they've only got 10 or 15 years left in their one, and the Hutt Valley's the same. Oh, right. So as a region, we've all got problems. And they are large companies are looking at doing a super tip up Palmerston, out Fielding way. So it'll be really interesting because that means you've got to stick all that on trucks and somebody with a big it farm doesn't seem right to take your rubbish from one city to another. In the region, I get it, but our rubbish should stay in our own cities. So we have to think about how we minimise having We rubbish. do have to minimise, and doing our recycling. People are getting better, and if you've had your recycling bin taken away and it's been gone for more than a year, you can apply again, but it's getting the people to put the right things in them. It's only a year now since I've learned what to do with my leftovers food. Yep. I just feed the birds with it. Yes. And they love it. They do. They do. And in composting, people are really into composting. I live in too small a house. I've got no room for composting, but yeah, it's hard. So you only got 4 years, and it's not that long. No, it's not long. It will fly through because consenting always takes a couple of years. It's a big job. So it'll be another challenge for your term as a mayor to try and solve this problem. Yeah, absolutely. I'd like some alternatives. I'm really interested in the gasification, and if someone could come and do that. So so you burn it, you don't burn it. It's gas, so it's internal. Okay. So the burning idea is great, but we don't have enough in the region to do it because you have to do it in large. Norway do it really well because they have so much from all their areas, but we have to do it differently. Right. And people need to stop
just throwing away things. They need to fix things. You know, when I grew up, we didn't mind having second-hand things. That's just a fact of life. But we do need to fix things and not have this throwaway society. Yeah. You go to the tip and you see a lot of furniture being thrown there. Yes. They could have easily recycled. The tip shops always have things for sale. So, yeah. Okay, thank you. O le tata noma o fufuanga le tele o meia le tawa a tapuni ne le tau no fuanga le la foi la pisi. Le o le lo le tawa vai po ani si tu ai ngā me tu tia e whaia. O lo vai foi pe e ni si whanua lata mai nei e do tono porua. E ono a le whatau pe whai se konkala te e se whatoanga e te le sona lau whanua e mwhai ona whaanga e lau e la pisi lo na wifo la tauta. So if we were to transport the rubbish from here to some place outside of Porua, there will be another cost. Of course it is. It's all a cost. So the user will have to pay, will have to try and think about minimising the rubbish. That's right. And a lot of people use private contractors already, and I see online people are complaining about how much it is for their rubbish, but I don't think people realise the cost. It's a bit like the water. You don't realise until you have to pay for it. So that's going to be our next thing out of the box is the cost of water, because Te Akiwai starts on the 1st of July. That's right. And so I think probably for the first year, the water cost won't be high, but then after that, we'll see it rise. And we need the meters installed, so that's a really big one. I was out at Porua last month. Yep. And we actually drank from that water fountain outside. Oh, yes. It's quite lovely. Yeah. It's all nice and fresh. Yep, nice and fresh. Didn't have to buy any from the shop. No. Well, that's the thing. People keep buying these plastic bottles. Yeah. And the same with the coffee cups. So, frustrating. Ia, o lisi vaenga nao le fo o mata no ngai mo le vai inu le o saunoia anita. O le ana ta o le so mo i ulai amata I ona fa ngai o lisi vaenga le ta o le tiaki wai. O le vaenga le vai o to. Ia, o le telefoni ngai ruenga le tau fai na ia wai u pe ona I ta o I una fo lunga le tau le vai inu lan vai le fa nga tato I tato ainga. Ia, meni e tau ona ma fo famtal tanoa. Ina ia maua le lesi tonu e whautua ina e fo ia whaingo whai o ngā pōrua. So obviously there's a lot of things where you need input from people so that you can make an informed decision based on what they think. And that's the most important thing is for people to actually do that. Or contact me, come to the mayor's clinics. Yeah, just keep in touch. Go online and look at those things in the community. But rubbish is huge. When is your next mayor's clinic? They are on the last Thursday of the month at Pātaka. Okay, so last Thursday of every month. I'll just tell you, I'm sure it's the last Thursday, the fourth Thursday I think we did in the end because it got so confusing. 24th is the next one. 24th. Of March. So in case people can't make it to the night market, they can come to your clinic, Miss. And what time is that on? 9:30 to 11:30. 9:30 to 11 in the morning? Yes. Ole vainga le fo I tano ai a whapele mo so ava no te awai le market le polas for really pe on tau whatara no o le te le o mta pui whatara no de me la fo la pisi. E te tono vai fo na fai sa fasi di nisio vainga I fa mo ile I me o lo alu tu pe o to nei porua. Ale fo to e fa mana tu mai il puleno o le po muli o le stofi muli masinta itas. E fai ele I Pātaka le a fo ele ele puleno e ta o le Merrill Clinic. Ia em fai on to watu mtalta no ai pe fa so I fo nisio mta o po I te whinangalo I whita noa, whata noa ai. Ia o nai mo lewa noa o la so tofi la muli o nema sina o la so lusu whalea. Wha mauane. Ia mo lewa noa I tata noa I fo I ma ni te peika le vaenga lea. Ina ia mo e fo so na whinangalo. Ia tu sai fo I whautuanga mai lea tunu. Anita will just take a little break here. I'll get our DJ to play a piece of music and then we'll come back to the second part. Okay. Thank you.
Toi whatalofa tūl whawhanga le tino ma whatasi ma le pune no pōrua anita peika tautanoa tu I nisi fo o fufuanga la tau I le nei masina I maleanga I luma. Grand Traverse, Anita, we think we cover this some of our every previous year we do yeah. this one. Every year we say we should do it and we don't. I think your wife was talking about doing the walk one, wasn't she? Because you can do the fun walk She's done over. one. Oh, she has Yeah. over Whitiroa Park, which is absolutely amazing. I still haven't done it. I go to the start of that. So it's in its 21st year, and the scenery is great. And obviously, you can bike, run, walk, and paddle for those really keen ones of all ages. This will be the first year I can't attend because I'm having some surgery and I won't be up to it, unfortunately, and I can't drive for some length of time. But encourage people to join in, even if it's just the fun walk, because it is fun. And they all get a medal for crossing the
the line, and it's amazing how many people go with their dogs, pushchairs, Right. fancy dress. There's a fancy dress costume, so the kids can always have a lot of fun. So, and it's always safe. So I encourage people to enter, and they can go to the Porirua Grand Traverse page to register. So porirua-grandtraverse.co.nz. I better get my team in some form of training so that we can join her. It's not far away. It's only a month, 12th of April. O le vaenga le iei le fuafuanga fo il pulenga nu e mawhai ona e aloalo le waa, e tia wila, tamoe, savali, whai le fun run, i le fuafuanga lea mo le aso se fululu a pelila. O lona lusu tasi ai leo tausanga o whai le whatsinga lea ma se tasi fo ea wale me whai ei ona wheloa i tangata i nei pōrua. Ia msa vali mwhai le nai wha malo stino. Ea ngā fo e mo tsoi fo malo loina. Ia o lea la e fo e whai le e nei pōrua le so lusu tasi a lela a sa ini mai nisi o wha maunga lo lunga o upenga so ta inga pōrua mo o tau fia maua wha maunga ia mwhai e ona le stala. Ia ai maua lau whai longa pe a mai a le wha mui mui. Mai peo nei tā ua tō telefo tangata e a wai tau sanga mwhai. Ia mo tō fo nei ai. Ma ne fo tala no mai nisi o tato Paul Kalame mwha so mai le tūlanga nei ei lo whatasi atu i e stasi o nei whatasinga lusu tas tau sanga le la adu. E ma nei e whanongo e fo inisi e ma wha oso fole le fia awai inisi o tato au whafonga. And you're working on some of the maintenance work on light boxes. The light boxes, yes, they're in Cobham Court. So they're coming up for a replacement. So we're asking people if they've got any artwork they want to display to put it in by the 27th of March. And the team at Pātaka will obviously pick what goes in there. And they're big boxes with, and at night they look amazing under the light. So encourage people to put their work in. I know there's a number of really good Pacific artists out there. So how about we change the theme up and get some in and enter it. Right. So where do they register for? Just through the council website or Pātaka. So there's there's actually a link on I think it's on the Pātaka site. Yeah. But yeah, be nice to have a change. Ole si vaenga leo lo baba e ia vaenga de le mo me o ate fa tu se fa lau loi fo ia a leo taleni tanga te nei po ro ni se vaenga nei. Ia o le la e ta o la to o light boxes. Ia mane e fo ie a ini o tale ni tusiata me fa pena. Ia fa so tale Pātaka po le pulenga no. Ona fa tala no la ia po le alinga luenga fa o ina ia ma fa ia ona e a wai le fo fanga le ala to. E so so ni fo e fa la lo ati le nga te ia tale ia al pulenga no po roa. Ala e whaonga le so nusu fitu fo o mati. E wha muta i taru sanga mo e fia a wai le Paul Kalame le nei pōrua. E manei o le tu a manoa lawal pulenga no mo o tau i tale ni le au mo artist matangata fo le tusiata. O le vaingo, we talked about events earlier, but you also have some other events happening this month. Oh, this week I am. Was it this week? No, next week. No, it is this week. I'm thinking 12. Of the date. Yes. I've got 1,000 marches coming. So they're going to have 1,000 marches. So they're at the arena this weekend from the 12th to the 14th, and they're going to have a walk around the field on Thursday afternoon, ready for the opening. I'm doing the opening at 3:00. And it's a gold coin donation if people want to go and see them over the weekend. They put a lot of work into this marching, and they come from all around New Zealand. It's quite exciting to have that one here. And then the following Saturday, the 14th, we've got the North Island Beach Sprints in Titahi Bay on the beach. So they are top-notch performers. Some of them are Olympic people who are coming to compete in that. With single scull boats and then running through the water, which is always cold, but it's an awesome thing to watch. And once again, that's just for one day on the 14th of March. So I think there's plenty happening. And if they have a look on our event page, there is also an event for women this Wednesday. If you want to hear the Phoenix Women's Coach at Gear Homestead at 10 o'clock. Just goes for an hour. They just have to register online. It is a free event.
and they have only just put that up. I actually can't go because I'm going to a police potpourri. Oh, so, right. So there's plenty happening. People need to keep an eye. And where is this coach talking? Where Bataka? The football? Yes. She is talking Gear Homestead, which is in Aotea, in the old homestead. So that's where that one's on. Thank you very much for that. Le si vaenga le to tata no fo mo events ia po ni so fat singa ma fo fanga fo pule nganu. Tele ia vaenga le to pul masino mati. Ole aso tofi o to les fareli. Aso sfulu rules e taules sulfa. Ia ole ia isi ni so fo fanga. Ai mesela ole sabati. New Zealand Marching Championships. E le uno i fa dia e o atu le afe tangata sava vadi vaenga se kui mai kulupu fo ia savati. Ia ona maina ia whiroa i le Tero Paraha Arena, i le awhia whiola stofi, i ona amatalole na whaiola tu vadi malaina i whafone o le arena. Ia e mwhai ona mai moai o le tongi e gold coin, ia nao lo tupe a po tala, lo tala e avi e. Ia ona aurele te mai moai, matamata i le whaninga lea. Ava pe o leo mai tangata e hawheta e hawhena whai. Ia ona mtai tō te lea. Do they come from all around the country? All around New Zealand, yep. Oh, any from overseas or is just... I don't know. They just said all around New Zealand. Yeah. Brilliant. It is brilliant. And how long have you had this marching? This is the first time it's come to Porirua, so that's why it's quite special. And we do have a number of marching teams in Porirua. I've seen them practising over at Endeavour Park in Whitby, or Adventure Park, sorry. Yeah, so it's quite exciting. O le tauwanga savali leo ten mo mo leo o mai pōrua. Ia atonu mo ila tau fo e fifi savali. Ia pesa e fo i au savali mo mo. Ia o le siava no le mai mo e fo i nei pōrua le whai unga le vai aso. Tele na le e tato i nai gold coin le whapunga na tongi ai. Ma le so tona e fo le sfulfa o mati. Ia o le e malesi vaanga le o le Hele North Island Beach Sprint i nei ti Taipei. O loro ina tautu o le tauwanga tamo i lungo mtawhanga. When you talk about a sprint competition on the beach. I know, they jump out of their boats and they run flat stick along the sand and they pick these flags up and then go over the finish line. It's really fun to watch. Ia na, mane le fo e malisi tauwanga le mai moa i nei. Ia o le tauwanga mo le motu i matu. Ia le fo i whai mai nei porua i ti Taipei. Ia tele vaenga le ia fo e eila tau o e whaonga matu ngā wahalo me whapena i te tono porua. Anita, citizenship is like every time we talk about this is, it's usually over 60 people that you we had welcome to the city. Last month at 19 nationalities. So we are so diverse. It always astounds me the number of nationalities coming through. So, and it's such a great event, and we had lots of singles this time. Usually it's large groups of families, and I thought, we're going to be here all night, but man, we flew through them. They all said their oaths and affirmations really quickly. It's a great event. Everybody just really enjoys it. So April, I think, is the 1 month we haven't got one this time, just because Caroline's away, who runs them, and she's got the fantastic pronunciation. But she's going to Sāmoa for a break. Good on you. So we're back again in May. We should find out if she can also visit our student in Sāmoa and have a look. Caroline's awesome. I'm sure you've met her before. Yes. O le si vaenga le mane tele matata no I masinta tasi. O le sauninga fo le whailoa lo ia ma amana ia fo le citizenship o tangata o maole le amanole no fo maua i New Zealand. Ia o le lata o le aso lua o mati. O le sa whai ele sauninga le nei. Ia e whai whatino le pulinu. E onu su valu tangata a se furuiva atunu ese o mai ai. E mai tangata nei onu su valu. Ia o le fifi o le whatupula ia pele numero foi o la tone e whai tam whai e whai masina tai tasi. Ia pe tai o le tau no masino apirila langa o tangata e ngā whamaiere whatuna ngā mene o lo malolo ia a le tu e whai lesi masina so ai.
Ia tūlanga na ia vai e tūle lisi. O le tā ua ia Bangladesh, Siamani, Myanmar, Singapore, Zimbabwe. Yeah, tell you, most of the time we talk is usually the Pacific Islanders, but now I see that you go. They're just global. coming from everywhere now. Yeah, yeah, definitely. It has got bigger and better. Now, I just always wondered when you obviously get all these people in, with their citizenship and that, who does the monitoring, whether they still stay here in Porua or do they move on? Well, they have to stay on, I'm sure, for a set length of time. Right. We've had the election people at all the events because, of course, it's an election year, so we need them all signed up to vote. But that would be the government, because once they get their New Zealand passport, they can come and go as a New Zealand citizen. So, and I'm sure a number probably do flick to Australia. But I think those numbers seem to be dropping as well, because we do even have Australians coming over. So, yeah. Be interesting. And most of these people be looked after in terms of housing and that? Yeah, well, they've all lived here for 5 years, so they've already got houses and jobs and everything else when they come through. So, yeah, they're pretty organised and they're embedded in communities, which is really nice. Right. Well, vaenga le tanoi e lisa onai tangata nei, e tai lima tausanga wo i nei loinga la wo o toi o ienga luenga we i men no foi. E mo a matana masani vo i te tū maanga wha New Zealand la tō ia mese foi nei Porua. Ela no fasilia i pui isi fufuanga pui isi la to a wala fo le sa ilem vai pe eno no fo pe tangata nei pe mo losi seni watu nisi vaengo i fa foto Porua ya la i te tunungo le to te le ale ye no fo nei isi tutu unga mo le temi umien no fo New Zealand ya mane fo ia va pe fa munuina inisi o tatu tangata Pasifika ai mesi tatu Sāmoa. Yeah, alone lo fai lo talk to malo New Zealand. One of the things I've been saying, Anita, when we spoke last time about the local elections, I was trying to encourage our people. We all wanted to become citizens of this country, and I think the only duty that we should do is vote. Yes, I agree. Because it's like you're the only thing that they're asking you to. Please, when it comes some countries don't get to vote. So they should, and that's why we've got a national election this year, so we need everybody signed up to vote, because they changed those rules and you can't do it on the day. Yeah, in Australia they fine you if you do not vote. I think that's good. I wish we did that. Yeah. Because the election numbers were horrific here. So I think it's a good thing. But people should be registered by November this year. Right. To vote, otherwise they won't be able to vote. Yeah, on vanga na le mo to tano fo you de le ta wo le fa yo lo wa ya ta tau le pa mo lo sitsini ina ia fa lo palota ia e mesi la val palota ta to le fa tino masino o November fa ngol tau sanga ni ia ta va ia ni ia fa to no ne na vanga ta wo mo ta to fo fuanga. Thank you for that, Anita. Is there anything else that you want to... I'm not going to see you before Easter, because we've got Easter and daylight saving all together this month. Next month, it's really early, an early Easter and school holidays. I'd really just want to remind people to be happy in society at the moment. We've got a lot of negativity, especially on the pages on Facebook and all those sort of things. It's very negative, and it's falling out into the community. We've had a few... People may have noticed school fights. We've got the wardens down at the train station who are having to come further into the community. And some of those stats in our community are up for violence and drugs. So if you need help, there is help out there. And I do have my Mayor's Clinics. People can come to me. Barbara Evans has her office. You know, there's no need. We just need to keep an eye on what our kids are up to and where they're going to and from school. Because there are people out there who are negative, and we want everything in Porua to be positive. We want to be a healthy, fun city to live. And so you won't see me online too much apart from my Mayor's page, because things are very negative. And actually, we know things are tough, but it's how can we help people? People are struggling with all kinds of things, food, obviously, bills. The highest number of rates unpaid this year. So people are struggling with that. We're trying to do rates reimbursements, trying to get people on
direct debits rather than automatic payments, just all the simple things, and pay monthly because we know there are issues. Don't let yourself get behind. That's really hard. Make it up and pay it weekly. So spread things out, but there is budgeting advice and things like that. I think people just need to realise, don't sit at home and be negative. There are people who are prepared to help, or places we can send people. Yeah, when the government start reducing the public sector, public servants, the advice we gave is that go and see your bank if you've got a mortgage and say, hey, I'm out of work now, can we restructure? Yep. Otherwise, if you don't do anything, no, you end up in more debt, yes, and you end up depressed. And that's not fun for anybody because, you're a head of a family or you're part of a family. We have to stay positive. Everyone has a bad day, all of us. But, yeah. And it doesn't help with this war going on overseas. Now the petrol price has gone beyond $3. I know, and they're talking about, might even run out. But I heard Mr. Luxon this morning say that we have lots stored. But that's all very well. But you've got to pay to get the rest here. If he's using the stored one, the price shouldn't go above $3. I said the same thing to my husband. They shouldn't be putting it up. I totally agree with you. Yeah. Yeah. So and will they take the tax off, the excise tax off? I think they'll have to look at all those sort of things because you can't just keep pushing people with money. No, thank you for raising that. I want to explain that to our listeners because, you're quite right. We need to stay positive. We can't be... Otherwise, you get really miserable. Yeah. Ole vainga mana ia le tatano ne pule no. Ile tūlanga o ye ni sila na ia sila vo I ni meu tupu nei pōrua ma le atunu ia ma lalang. Ile tūlanga o ye ni si ele o nei e pe ai le mana tu ia. Awole tato whatutu I tūlanga na ai va ai mo le leo langa I luma fo ia ma ai me whai ona mo ele so swani. Mo tātou, ai awole tātou no whai ma pai aide tal noa ma whaasoa I au nanga soani I mo tūlanga tau tupe o lena tā wole mo meo pidia nisi o leo amatana le tōngia rates ma tūlanga na. Ale whai saunga luenga tal no stasi. Peta no fol pulenu, o le ian lana clinic. Lena ia tā ua mwhai ona la tūma wheroa inu wha. Ai tōnu mo sif soani mo oe. Ia alea ia olona winga la atang tā ia le tau soifuanga. Le foi no ona mātala ele tato le pensini o leo taunta. Ia leo tā ua ni te peika sa whaalia sa unoanga ale palemia le tai oni. Le e lava le tato mo le stock o le me e tā ofi tato swau. Ia loinga tauna le alu longa le tau o pensini pa le tūlanga na o ien tato swau wha leo leo. Ai whai tato pensini mo lumanai. Ia mane e fo I sei fisiri nisi o I talanoa le au polkiki po le ale tūlanga sa au pe tau o na tō maupele tau pe waru I lunga. Ia pe o nisi na vaenga le whaasoa tua le tai au nei tusai ma tanoanga punu. Anita, thank you very much for coming in and sharing this with your residency in Porua. That's all right. Some of the issues we discuss here, they are applicable to other parts of the country. Oh, Things absolutely. like waste management, the water. Yep, the whole region is in this. Yeah, and we're doing more regional events together. So I filled in at a conference on Friday night for Andrew Little. It was about education, so that was easy enough. And this Saturday is the Lantern Festival, so our people can go in there if they want to. Up at the Botanic Gardens, sort of 5:30 on. It's a free event. Where is that? In those Botanic Gardens they yes. have. Yeah, so all the Chinese lanterns. For the end of that. So that's another free event. There's always free events on in someone's city, which is really good you can go to. I think we should actually get all those links onto our website so people can go somewhere and then they know where the things are. That's true, yeah, because Ken had lots on in his city this weekend. Yeah. O tūlanga nā le fo whamtala e mo meo vaenga se ele lantern I Botanic Garden. E mo ri fo I mwhairinga e mwhai ona mai mo ai fo. E manisi o fufanga e whai I tātou e mwhai ona mai mo ai. Final words for your listeners. Oh, just everybody have a great Easter. Remember to put your clock back at daylight saving. Oh, yes. We're running out of summertime, aren't we, unfortunately? I'm hoping we'll have a good month. But I just hope everyone has a great month and we see you again in April. And just try and make everything happy. Smile. Be nice to people. Yes. It's not hard to be nice to people. Yeah, and don't go and put these nasty comments on the Facebook.
social media. Yeah, don't join in. Ia na le fo fa to fam fa ma vai fo pule no ia to ni porua. Ia ma vai ia manuia fa manuia fo le asomodiu de malolongo le asomodiu ia felo e fo le masina fo po kala masani la to. Ia ma tau fa ia one I fa ia mo tu singa fo ia tau fa le anga nisi. Ai vai se me itato ola fia mo le fer fani I nei fo I vai tau so fuanga. Ia tato por kala mena mo se into filo I lumanai. Ia terminei to fa so fua.
Samata,
le fa fong papele tau tuan le si fonga la mo Wellington le yo le pese fa le nganu na ale fi anga vai lo palauli ya o pese ya so la vai tau sanga o mai tau sanga tasiva lima se fulu ya e o atu ya mal tau sanga tasiva o no se fulu ya o pese taimi o le mau ino se fulu minuto te nele tu la se moltasi taimi o fa fia fianga su filo pese senga le taimi o le taia o fianga ile te no nga luenga ma tiute ma fai vol ni taimi le aso ila so fuole nei ila so ivo le masina o mati lua fe lua se fulu mare ono to fa talo fam to fa fe le atu ia le tai militatu tinu ele ngata tonu ainga o tonu nga luenga o tonu lau ta vale o lo e mafuta mai ai ia ma lungo tata o penga te failangi o lo e mai mo mai lungo le Facebook mo le YouTube ia ma le website na le si fonga le la mo le www.samoacapitalradio.co.nz ia manuia ngā luenga ma tiu te ni taimi laso ale la wa atu fa fianga we pese tai to lui nai foi o e na lo e ngalue ni taimi a lo e mala o mia lava ni fa fianga e fa faingo fie o ngā luenga le nei tai ao ia tars fulua o telefon ma tala mai Sāmoa musika le uri tali tasi ia o le mai a foi le tatu tua e tariu tatu fa salalunga i Sāmoa i lungo tatu penga tfailangi i tatu ofisa i la lovaya 10 minute te nei le tu la se fuma tasi fa talvatu ya ele sunga ya sani miti senior talo sani ya manuia lava ni ta fa taila vale mafta mai ya malsunga timotro sink ya fa taile lava ya o ingola na la mai mo mai tatu tinu ilungo YouTube ya malungo le Facebook ni te ya le tau fai ya lau na tu to swafa ya la ngai fainga tala u to fa talo fa man ni ta yao ya le sunga fa uri puri yata manuia lava nga luenga fo fanga ni ta yao lui mo psua ma lo lava fa tai lava le mafta mai o le se fonga neo fa le lau mua ma fa fia fianga se filoi Sāmoa ia o special nei mai fa ya so mai lo plomi o tuanga mo tato au ni tato tu fia mai au vo tui Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
le anga wata ta ua olona umi ua tusa male tutuna fa tukulanga se tae ao mau Sāmoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia fai ia mawhai te alo fanilanga toe upuna fai mai e wana ni fo malungona a te whaata tau mau whaala velave a pu e sona kilina ona ta ai whaavave olo na uru ua whaapi o ave wata ai i le tino e airo na te masola i le pepe le sunale e mea ola au leanga wata uta ua ona umi ua tusa male fituna wha tupulanga se tae ao mau Sāmoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia whai ia mawhai te ano whanila na toe upuna whai mai tanga ila ia na miunga mana ia na whainga ua oba e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma pe a palo na tae lama i le whaawhai ai pe iwa popo ke noloi ai le mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusa male fitunga wha tupulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia whai ia mawhai e alo whanila na toe upuna whai mai e mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusa male fitunga wha tupulanga se tae ao mau Sāmoa ia malama matango ina talisa faile manu ia lena ia whai ia mawhai te alo whanila na toe upuna whai mai
Se fo maria e te rusainga ia male pese tu vesili le loto i le neita au ia pole ale me o le usu el fainga wenga le sunga fu. Wa fa tonu le tu la sfu mata se fa fianga pesenga se vivilo se fonga la mo Wellington ia mo ila te lo fa fonga mai i tatu o nanga male tu le ia so ilunga la leo o le tasi ono tesi male tasi fa mo e po ila te lo mai mo mai lungo tatu penga te fa ilangi ma fa fonga mai ai o le Facebook mo le tatu YouTube ia mo le tatu website le na fa talo fa tu ila te lo fa longo mai ai au fenga ia fi au manga luenga ma lo ta wata inga luenga o le nita iau o le aso nga fua lava ia ia pe o le aso fa tu ngata o no le sa tu mai le sa ia mnatu ia ele se o malo lo le nita mi ia wa ngase talu ita mo ftanga na fi to nai salo nai usu mata tu fa inga luenga le nita mi ia polele fa vai lungo se le ni le aso ia o tau fo ilo aso nga fua la to ia e malo ale fa malo singa luenga o le ni aso le aso fua ia le wa lata fu tatu li tu ras fumalua o na malo lo fo ile awa na tau maftanga le uli ia i pa tars fu lua ia fa malo fo ile kuka wa tapenanga le uli mo tau maftanga to ina malo matua ia sidia ia i pe to fa vela tu tau maftanga po to ngol to na ia nafi ia e fu la vai ala web ia vai ngai fia tau sami ai ho taimi ne o nei matua tau ia wole o tu tere fu tau sami la to ia i ni taimi ai fa malo la tatu o tunu nga le lue malo fu ile mafuta mai tatu po klame nei taimi ia to no nga fa fia nga pesenga nei taimi ia mon moneta wala fa fonga mai mai au e fianga ia fi au mga luenga le ngate tonu ainga o fale fainga luenga ia po lo ofisa nei te fa longo me mai mo mai ai po tonu fu lau ta vale fa malo atu lau ava vale ni taimi malo le foi o le mana ia le tau vai atu fa foto le tatu ofisa fa sala lau lo fa malu man ni taimi o lo e fe lo fa sa video le o malu lu tele ma tu pitonu ni po dua ia o tau le ma la to lo o e sa va vale ma nei o le tau ni tai au wa te la fa sfultasi to e luas ful val minute tali tu la e se fulu male lua. Olo whangasolo mai le taimine nei le teito fitu ia i le nei aso le teito fitu le langi leo le vai o whangasolo le taimine nei i le tunu o Kanata i Vancouver i Kanata olo whangasolo mai le taimine nei talonga ia o le walu play-offs ia e pe ona le ta alo mai ia le au Argentina le taimine nei
ia male au farani ia ole play off na le tulanga lima ia no nuinga o New Zealand le o au lunga le su engol se ole ipu au tu ia ole o mai atu talonga New Zealand ma o Britania le na malo New Zealand ia lo fanga so mal taimi le talonga Argentina ia male au farani se fulu male fitu Argentina ile lima a farani ia le o fa mo lo fanga so le taimi nei ia i fa fonga mai fu tatu tunu ia ai ona so toilea masu inga champagne o le to lus fu 5 minuti ona tale o le tu la se fu lua ia tato wo fa fianga ia ai manatu ia o lo mauli le to vai tatu tunu ia i tapu inga ele ngata le o faivo nei fa nau ia onga manga luenga nei fa nau i tapu inga nei matu i tonu o mauta malawa fa talo fa i tonu o mauta ngase o mauta o tangata matua fe lava se no fuanga o fa anu foi nei o tatou matua ea malo lava le mafuta mai le taimi o le proklame ale si fonga lau mua ia tatou lau no fale mana tatou lo vai matua tausi vai ane ratou fuala au le la tars fulu Basia
siliana marino atulona nangana ia paalomo atu inisi mala tou na pataia e o lama sea fito ale male amana ia e na yo manati e ai o se tau ai lana tau rongo rongo atu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Mai o le tatu president fa le tatu telefon ma tala mai Sāmoa. Ina ua te tolu minute o na tālo lea o le tūla sifuru mare lua. Ia te pena ne loa le tau mawhatanga na imtua tau si lunga lau. Ia mawhai lole lotu. Ia matari lole sua. O ngā lurua ia i la tau ngā lurua mai tau na le la tāri sifuru lua. Ia ona whaifo i leo sina malo longa. Ia uana i tari ngā sua i wha malo stino. Ia na toi amatai leo ngā lurua ngai steimi o lea uri ne. Every time of production, are you ready? Here we go, let's go. Sāmoa i logo nanga. Mua o te sau, sei o whawhiawhia. Tamai tinei o le maa, tene matama o le heavy tama. Naro mai ngā i o rauwha a sausaunga. Lo atu nupele, Sāmoa i logo nanga. Mua o te sau, sei o whawhiawhia. Tamai tinei o le maa. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou. Na whaawau le sa nafi sa ilinga i ngā teifale i Grey Mouth mo se tangata na tawhea a ngā i le sami i le afiafi o le stonai. Whailoa mai e leo e whaapena maua i e se waa o le tu ainga o le kayak i le matawhanga i le mamao ma le pitanuu o Blaketown. Pe tusa leo le afo le fitu i le afiafi o le stonai. Mai sa whaiaisu o suenga pe whaamata i eise so tanga o lea kayak ma le tangata lea na le iloa. Ta o mai e le lisa atini le leo ya Mark Kirkwood, sa afia i le sa ilinga o lea tangata i a le vaenga le leo, whapea le Coast Guard, a mai se i a le vaenga o mu mo whaala velai whaahosei, ai whapea i fōi le Kotuku Life Saving, ma le kompani wa le Garden City Helicopters. Na lawe ia mai le leo, whapea ia se waalele helikopta le Westpac, ni tangata maulu ai whapea ia nisi sa folau i se waala i titi, na mo mia le fiso soani
ona o inga so o le Sami, ma le malo losi o savili i ngā tei whale saute o Wellington i le vai aso na tuana e tunei. O le fiafi o le stofi e whape sa whaana te tuaile leo o le ngā tei whale ina ua maua se wala au mo se fisoswani mo i se wala i titi na whenga iai mani whaafi tauli. Ona o matangi na o i le 24 kilomita le malo losi a toa mauma e ta i 2 mita le maurulunga na ta whea ai lea waa ngai i le moana. O le tangata e ana le waa e whapea sa tofu i le Sami e lata i le matawhanga i le taimi na ta whea ai le waa ai e na au ia i loa whaaola ma ave i le waa. Sa wala au inai le leo le fisoswani mai le valele helikopter whapea le vaianga o le Coast Guard mo se fisoswani. Ai o le waa o le leo ingo o le Lady Elizabeth IV le sa mawaina le waa le neina ta whea i le lodo wa o le tau pe tusa o le 1 kilomita le mamao mai le lau ele ele. Sa mawhai o na oso i le tonu o le waa i estasio tamaita i le leo mai ave i nane ai le waa i le whangaloa i le Ofiro Bay. Na saonga le mu umatangata i te otoru na iai e ui ina sa mafotia i le popole ma le atu tuwale i le mea na tupu i lo lato waa. O tangata mai Iran, ia ua whaamautu nei i New Zealand, sa awai se solo te te na whaie le lau mua i Wellington e le whae unga le vai aso, e whaalia ai lo lato langalangoina lea o lato ainga, ma tangata o lo lato utunu o lo ola i se tūlanga whewhewhe mo le matau, ona o sāwanga le whainga malo i Salama a Iran. O le nei maftanga te te tangata Iran, sa whaia i talane o le malai o le Frank Kids Park i le laumua i Wellington sa au mai fo i mais tangata e la tau te langalangoina le taua ua whaia nei le tonu o le atu no o na o la tau tau ave nai fua a le malo Iran ai mai se o lau papa ma pepa sa tu si ai wha upunga te te wha sanga i le whainga malo i Salama a Iran o lo o ye nei ma sa wanga ia ua whasio ti ai le to tele o tangata talu o na tu le mai pulenga whainga malo wha le lotu i le tonu o le nei e tunu tele o sa sae tu tonu. O le tele o te ngata na awai i le te tele i le sto na aisa o la tau whaalia o lo o iei pele to tele o la tau ainga i le tonu o Iran. Ma o i la tau ia o lo o iei le pupolenga mo la tau saunga le mu a oanga ai ina wha te tele le tau ai pei o na tūla i mai nei. O nisi sa awai sa malanga asia siatu Iran i le teimi o aso malo lo le tau sanga fau na o la tau mori maui nai ia solo te te sa fo iai le lo mua o Tehran a toa maisi a ai te tele o le atu nuu. Ma iai nisi o i la tau ia sa awha ina ma manu ai ina ua wha au ngā ina o penga le fita ma leo leo Iran whaasanga i tangata sa awai i ia solo te e mafuli lawa i le tūpulanga tala wau. E matua langarangoina i la tauna awai le solo te le i Wellington i hosa whainga ua whaia Amerika ma Israelu e whaasanga i le malo Iran. O le taliturunga o ia hosa whainga e le tau na mawai se saulotonga mo le whaitau 4 miliona o tangata Iran mai pūlenga masawanga a le malo wha i Salama. Ua whaalia e stasi sa avea mo whailau tusi au tū tau whisota inga le partia le National o whaale tonu ia sa hadi ni mai le vai aso na tenei na te le lava le a whaina ai o le li palemia ia Christopher Luxon. E le ngata i lea e ua whaalia mo i fo e stasi o le au mai tau laulua mea tau i upwhai o malo o ia whaale tonu o le a te tauai i whaipule o le National o na mawhau whaule lei pe le o le taimi le nei ua te tauai o na sui lo lātou te tai. Sa whailo mai le te mai tai o Jeanette Wilson, le sa avea mahoi lau tūsi o so te inga le National i le taimi o le te inga Todd Muller, whapea ma Judith Collins, o le pa maua lalo o le tūlanga langolangoina o le National, wātangi ai manatu o langona o le aupalota i le ta inga le palemia ia Christopher Luxon. O uma na whaalia mai whaalawa i tele le palemia, o loo malosi pēa le langolangoina o ia e lana kāpeneta, mai o lona daofi e le aise mea o le a wha mawai i fua o ia mai lona tuwhinga,
o le tai o le parti o le National. O ia sa wanga le palemia o mafua ona o le maumanatu faalia ato ai matala fe avea ai lunga o feso ta inga te vavave e winga ele tūlanga pa u mawalalo o le parti o le National i manatu malangona o le au palota o New Zealand. O se suasuanga la te mai nei le tūlanga langalongo ina o vaenga whai o malo sa whaafoe e le Taxpayers Union ma le Courier tūlai mai ai le parti o le National i le luas furu varu tesi ma le 4%. O se pa u e lata i le 3% pe a whaatusa i le tūlanga na iai i le sa i dinga whapea sa whai e le masina na te nei. O le partia le Labour sa whaau popo lan tūlanga langolango ina i le au palota le o tūlai mai lātou i la whainga e tolus fulu ma le wha tesi ma le 4% ai o le partia le Greens sa whapea na whoi una si tia ma o atu lātou i la whainga e se fulu ma le 4%. O le partia le Act, fitu ma le 4% o lo o tūlai mai ai le taimi nei, ai le partia Maori e tolu tesi ma le 2%. O le New Zealand First, na paula i titi lalo le langolangoina le au palota, tūlai mai la tau i la whainga e iwa tesi ma le 5% i lea suenga. O ia whainu mela e ono o lono winga e ono sfultasi la whainga ono foa e mawai e le tua ngai. Ai o le whainga malo so whaatasi o loo tū nei le foe limas fun mo le iwa no foa pe ana whapea le whailoa le palota mo le pare mene fau i le so. O le taunu ungo le suenga le nei sa whailo mai le whainga le vai aso lea sailonga ona fesasia iai i a tali mai le pale mia e ni fesidia le autustala e whaatatau i le taua i Iran. O le palemene i Wellington e ia stasio no fuanga fau ua whailo mai ua masalumia na o ia se tangata na maua i le mai o le misela. O le nei tangata o stasi sa malanga asiasi mai i New Zealand nei, mai sa hanwai o ia i se malanga mai moa i le tonu o le maota o le palemene. Whailo mai e whapea o le nei tangata sa afia i le misela i le taimi na malanga mai ai i le vale o le asolus fultolu ma le asolus fulfitu o Februari. O no fuanga sa ia i le nei tangata e au fia il malai wa le tele o Kilani whapea il malai wa lele o Wellington e ai mai se o rutonu o ni trains i le wā o Upper Hutt ma Wellington e a e whapea i malea wa uli na asia siane ai o ia i le maota o le palemene. O le whautuanga mai le mtanga luenga le soifua maloroina New Zealand o so o sitasi e maso salo ua ono maua o ia le misela e da tau ono telefoni mua ila na fomai a o le ialu iai ina ia whai ai fuafuanga mo le tau fia o le pipisi o le wha mai. O a unga masani o le misela e au fia ai le tafe o le isu o le whaata le tale ti ngā ma wha asua vai mata ma amata o na mangeso le tino pe a uma o na maua le tangata i le fiva. E siri atu le 5 miliona tā la se vai ngā tupe ua fuafuaina e whaatino ai se polo kalame e tau fia ai le whaatupula ia pea o le ngase whainga taia a fia ai ti nāmata mai tae le cervical cancer po o le kanesa o le whaautangata e pei o na lau si le fia ai. Whaalia mai e whapea te lese fiso soani a le tamaitai na avea te ruai mo pare mio New Zealand ya Jacinda Ardern i le whaamatu ina mai o lea vai ngā tupe. Wailoa i suenga sa whaia e le University o Kilani e tusa e whaaiwa i a taimi e maunungai le fua o tina amata maitai Pasifika e a whaaina i le neitu a inga o Kanesa whaatusa i isi tina o New Zealand ma au se tālia. O loo mawhaina mai e whapea le nei ngase e mawhai o na puipuia ai veitai o loo tūmau peo na vea makanesa au tū o loo mauma waile soifua o tina amata maitai Pasifika i le teimi nei. Lea na whaawai ai se manatu o le University o Kilani e whaia ia sana polkalame e pui ai le nei wha mai i nisi o atunu o le Pasifika. E 5 miliona tā la whaia lawa ngā tupe ua fōa iane mai le whaaputu ngā tupe e whaingoa ina o le Matariki Fan e whaatino ai lea polkalame a le University.
O le matariki fan o se whaalapo tonga e pūlea ma whaafoina e Jacinda Ardern. Mo le langolongoina ai o porkala me fau e awhi ai ngā luenga i le puipuia lea o le whaatupula ia o le mai o le kānesa mo tangata atu motu o le Pasifika. O le porkala me le nei o le whaafoe e le vaenga le soifua manaloina le University o Aukilani e whaapitoa mo le atukuki whaapea ai mani we. Whailo mai e le lifo mai profesa ia Colin Tukuitonga e ui ina e mawhai o na puipuia le nei mai ai o lo o to te le pea tamai tai mati nā Pasifika e mari liwai le tonu o New Zealand. E to lima tangata na whano le soifua ona o ni whaalawe lawe tau ta avale i lunga o ala de tele le motu i mātua New Zealand i le whae unga le vai aso. Tō tasi na waliu i le whaalawe lawe le na tupu i le tele nume le tasi i mātua o Turangi e le mamao mai le awale ngoa o le Wahira Road i le sa na nafi. Sa umi sa teimi o poloka ma tau fi aife malanga inga masani o tamale i le vaenga o le awala. Whailo mai e le leo o le luas fulwhai tu la ua mo vai atu e to a wha isi tangata na mali liwai ona o ni whaalawe lawe tu ta avale na a fi ai. Tai au le sana lawe ai sa ta avale le Coast Road i Karitane mai na mali wai le ave ta avale. Le i umi i a se wā ai maliu le stangata ina ua lavea na pasika i le tele le Foxton Shannon Road i le tu malo le Manawatu i le tai o lava o le San Nafi. Ai petusa o le afo le sefurulua i le wawea o le sa po le pole o le stonai na maliu i fo i se istangata ina ua lavea na ta vale i le nuu ingo o Paparoa. Wha nia mai fo i le leo i le sa le maliwai o le ave ta vale lea na lavea na ta vale le Tome Valley i le fiafi o le stonai. O lea ave ta vale e whapea na umai lavalo na soifua i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. E whaitau fia se lau lita o le swa u na liki mamasua i le sami i le taulanga o Akaroa i le motu saute i le tae ao le stonai mai se tasi o manua o le fuawaa po le Navy a le malo o New Zealand. Whailo mai e suisa upo le Navy e whapea petusa o le lua se lau a ngā i le tolu se lau lita o le swa u mai le manua o le nei le HMNZS te kaha na masua i le sami ona o se whaale tonu o le vaenga e ta ua o le oil cooler i se tasi o afi o le waa. Whaalia mai fōi o le taimi na ilo aile whaale tonu na amata ai loa ma tau mawhainga ina ia tau tau fiufia le salala watu o le swa u i le sami ma tau mawhai e wha mamā ia le o ngā sami na awhia ai. Sa wha o ngā ina ia ni momi e le o waa e mi miti ai le swa u mai le sami. Ta o mai fo i o maua le po ngai o le wha awhi tauli mai ua umau na toi wha ale leia ua le o toi liki mai ai se swa u. O le manua o le nei sa asia siatu i le taulanga i Akaroa moni wha teita inga wha apitoa sa whaia i le wha iunga le vai aso. Sa sani fo i ngā ruenga mo le wha maino le ngā tei whale nā fia le whalapo tonga o le siu siu manga le tūmalo Canterbury. Ma whautua ina ai le maru le tino o ina ia waweo na whesota i atu i le matanga ruenga pe awa aia nisi whaale tonu o le siu siu manga e ono tūla i mai se taimi. O le numelo le telefoni e le tongia le Environment Canterbury Pollution Hotline o le o walu o fitu ono lima valu. E lua ni mea na te tupu il vai aso ua tūna e tunei sa whesiringi a ila ia ina le whainga malo o lo tūnei le foe o telefousa whaasara luina e le TV e New Zealand, le TV and said. Whaalia mai el te maitai sa ave mua ma minsta o whaasara launga o Marian Hobbs i se tarananga mo le polkalame o le The Whip a le walis whaasara laua New Zealand le Zululu ua o i se tūlanga le manuia le fia pule o le malo i le whainga o whaasara launga. Ma fua lea le fonga Marian Hobbs ona o le Zululu lova lea sa whaari ai i sui o le au whaasara lau i le parlimene e le minsta o lo i nei o whaasara launga i a Paul Goldsmith e whapea. Sa vili atu i a te ia le te whono le komiti whaafoi le TVNZ
o le li e soa ia Andrew Barclay i le whae unga o le vai aso i ona tua. Whaali ai le minsta o le lātala noanga le ma Barclay na langa ai le teite i whono ia se li poti sa whaasa lawina i telefou o le TV1 News e winga i le si tia maurunga o la whainga o sui awa i o kengi i le tonu o New Zealand. O le li poti o le TV1 News sa le fia iai le i minsta a toa maisi o le whainga malo o lo o tū nei le foe. O se li poti luna lua sa whaasa lawina i le One News i le so lua ua o mawai na ta ua whaapitoa ai se pa u e tu sa mo le fast furu i waafe i la whaai o sori ngā tu la whono mamafa ma tangata nā whaina ai talu mai le tausanga i lua afe lua sa furu tolu. O ia whai numera e whaapea na maua mai se suenga na whaia i le tūlanga o sori ngā tu la whono mamafa ma tangata ea a fia ai i le polokalame ma le suenga ingo o le Crime and Victims Survey. E manatu le whai ngā malo ua atangi ai nei wha maunga ia le leo a la tau polokalame ma whai ngā whawae i le tue a fia ai sori ngā tu la whono ma ona a fia ngai do tonu o le tunu o. Pe tai e le i lipotia pe whaasa lawina le TV1 News i le aso na whaalawa i tele mai ai ia fuenu mela. Ai o le lipotia le li whaasa lau ia Benedict Collins sa autu i le sitia leo lao whainga o tangata ua avea masui a wai o kengi ua siri atu le totele nei lo lao whainga o leo o lo o iai. Sa ta ua i fo i le lipotia Benedict Collins ia se folfolanga le pāle mia i se talanoanga a o lumana i le pārota le lua ave luas fultoru e whapea e le tupu se mea whapea pe a whai e tūla i mai i la tau i le taita inga o le whainga mānoa New Zealand. I le lalolangi whafo o le so ua atoa i aile se funo aso talu na whaia o whainga Amerika ma Israelu e whaasanga i le atunuu o Iran ma amata ma iaile taua lea o vevela i nei sa sa e tūtu tonu. Le astona ai le sa whai ai se whaasa launga alo ia le pelestene o le malo Iran i lunga o le TV ma ia whaa maua lalo ane ai i malo la tūte tua oi i le whangaloa o Perisia ona o se whainga ua uma ona whai ane Iran i ia tunuu e le fita po o le puipuinga o Iran. Whaali ai el pelestene o Masoud Pezeshkian i le whaasa launga e le to e whaia nisi o se whainga whapea Iran whaasanga ia tunu a lapi nei lātou te tua oi se ia wāngana ua whaonga ina e ia tunu o lātou lauwhanua malau ele e whaia ne aini o se whainga e whaasanga atu ia Iran. Pei tai o nai tu la muliane ai lipotia mai le pāpāo ni mea tau whaatun tonu mani pomu i do tonu o tunu o Alfiai Bahrain o Qatar whapea le UAE le United Arab Emirates. O le sa whailo mai ai le li Presidente Amerika ia Donald Trump i lungo le Truth Social e whapea o le a ngai ina mutua mamafa o se whainga Amerika e whasanga ia Iran ma ua iai le fuafuanga e whaalautele atu i isi vaenga o le nei tunu u ia o se whainga. Ua uma whai na fola e Donald Trump o le taua le ua whainei ma Iran e whaatoa tuu lava mataha ofi pe a si lima alo ia le malo o Iran. O li poti mai le malo ua whailo mai ai na ta awai e siri atu i le afe lua se lau tolu se fulu i lau whainga o tangata o Iran e awhi ai matamaiti e whapea ua whasiutia ta lua na amata le nei taua. Ai le panona e la te le tolu se lau la whai o isi tangata ua marili wai i o se whainga ua whaia ia le malo Israelu e whaasanga i vanga au a le Hezbollah. I ta alonga, i kirikiti whaale vāo malo o le ua toe manu malo i ni tia i le ipo le laulangi i ta alonga pupu te iluas furu ova po le T20 a le vaenga o li ina ua le maua le Black Caps a New Zealand o lātou ai i le lasu ngā fusi lea ta amusanga na alo iai i le vaveawa na le la. E lua se lau 5 aio initia mai a lātou pe e 5 na tuli e New Zealand mai ui ina Sāmoa ai e 5 le leo team Seifert ai na uma pe le Black Caps
na o le se lau lima iwa o lātou ai na tā. Tusa ma le iwa sfuruono ai, na manu malo ai initia i le la ta'alonga, ma ua toe tu lai mai ei nei, ia initia o le siampini o le laulangi i le vaenga leo ta'alonga pupuu e ta i lua se fulu ova. O le malo le au kirkitia initia, ua tolu ai o lātou malo i le ipo le laulangi i le ta'amusanga le nei T20, ua ve ai le aua initia maunua i au, ua se soo ni o lātou malo i le ipo le laulangi i lea fo i vaenga o le whaanga tama o le kirikiti. Ai mo le Black Caps a New Zealand o le whaalima leo no o i lātou i le final o lea ta'amusanga ai e le i malo i lawa i le ipo. Whaalia mai fo i whapea o se malo maua ai leo initia i se ta'alonga whaita wina i le taimi o le ta'amusanga le nei o le T20 a le lalolangi. I ta'alonga a wheleti wha ale vāo malo, ma ta ina le tau mawhai o le au ta'aloa Sāmoa, i le tauanga ta ua o le Polynesian Track and Field Championships, le sa whanga solo i au kilani, mai le aso lima o mati, se i o mai i le sana nafi. O ia su ngā siampini na whai le malai ta'alo le Trust Arena i au kilani, mai o se ripoti mai le litu stala ia le malu sulamana ia Daniel Lima, na moni mawina ia ta'alonga, na ia ta'awai, le whaatuwina lea le au ta'alo Sāmoa o se matatia, e na ua manu malo i la tau i tu unga ta moe au tu, o ia ta'alonga o le lua awhi lua se fuluma le ono. Na tūlanga ese le tau mawhai o le li i talavau ia Johnny Malua, lea na pine auro i le tu unga o le se lau mita li, mai sa te le ho ilona sao i le tu unga o le se lau mita whai au te to wha, po o le 4x100 relay, le fo ina pine auro ai le au te moe le nei a Sāmoa. O le taimi o le li o Johnny Malua na mua ai le se lau mita, e se fulu tesi ma le valu se kone. Ai, na tūlanga lua atu i ai, mo le pine siriva, i e leisi fo i alo o Sāmoa o le li o Fala Tuna Junior Solomona. O le taule lea mai tonga e ngoi a ti tali kolomalu na pine apa me mea i le tūlanga tolu. O le tuu ngā wha amori ngā hua te to wha lea na auroi fo i Sāmoa na pine sidivai i le aua tonga ai pine apa me mea i le aua Tahiti po o French Polynesia. Ai i le vaenga o ta maita ai sa wha pe nā fo i ona matua mata ina le tau mawhai o le ta maita ai o Simone Tafunai, lea na pine auroai ina ua mua o ia i le tuunga o le se lau mita. O le taimi i sa wha mawina o le alo Sāmoa i le tuunga le se lau mita e se furulua te si tasi iwa se kone. Mai na wha ailo mai e whapea o le manu malo ai o Sāmoa i pine auro i tuunga au tuia o ia ta alonga te tele wha ale vāo malo. Ua si tia maununga ai ma se atu i se isi tūlanga i ele tau mwhai o le whalapau tongo ta alonga a wheleti a Sāmoa. E tu sai tolu auro a Sāmoa na mawai i ta alonga nei au kilani na tau wai le sili atu i le se lau o ta mama teine ta alo mai e tunu e au fi ai tonga o le Cook Islands o Tahiti whapea ma Sāmoa. O isi ta alonga a wheleti whaalamao malo o le asaungi atu ne iai le au ta alo le nei a Sāmoa e tau wai o ta alonga ia a tunu o le Oceania e whaia i le ai o tawe ni a Australia i te teimi o le tausanga nei. E ta alonga kirikiti e ta maita i whaale vāo malo sa i longa ona le leile ta alo le ta maita e kapiteni o le au kirikiti le White Ferns a New Zealand o Millie Kerr e le ngata o le natea ai o le tā. Na malo i le au New Zealand i le au Zimbabwe i lona lua o la tu talonga sa whaia i le Otago Oval i Dunedin i le San Nafi. Mai o hape fo una manu mano ai le au nei a New Zealand i le la series ma Zimbabwe i talonga ia te tasi aso po ODIs. O le talonga mo mua i le stofi na whaia lau fo i Dunedin na manu mano ai fo i le au le White Ferns. O le whaiunga lea o le nei vaenga o telefou.
Le nganga fia toe whaatalo whātuai ro tātu wa tunu nei fo I am tanga vai so fau e tiu te whao mga ruenga masani. Ai o telefou ia mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Au tālia ele teimi a matalia ai le whawhanga fau ale mtanga ruenga o whaatuanga mwhainga whaiva e na ia whaasafu atu le manuia I leo whai whaatuanga umale atu noo a meise la vai le talo ta mō talo whai maleufi mō maketi atu noo I whafo wa iei se whawhanga wa amatai na mtanga ruenga o whaatuanga e pe o na whai loe le whionga le minister e le whionga fui mono mai awa tito asafo. Wa whaatau ina mai eitau talo mai le whaatamilisanga le atu whale a lili whaasolo mai lawasi o mai le maketi funga lei. E tu whaatasia ni pusa talo po container a winatu I maketi atanu e whafo. Ai muria I whaonga ina le se lenio le poloketi le 2 miliona tala moi tu malo uma le atanu. Au kilo la fo ina le ia. A avera ngui kua. I mawhai a na haya maingi si au karvo. O ia se au karvo o se anga sao mga mia si siling. I whai anga mai I whakingo raenga lea. O kongi fong whaabai. Ia whapena. Ia po le kumaro fo. Whakaukaro le kumaro. A waku o wawatu. Ia te amai fo I le backhouse te whangai kako whai fōri na ia. Waenga mo whapena. Kia uia whai no fie ia le kāpenganga le kantina. E kumano mai kasi. I ngainga ia whenga le wapai pere puala I kumano. O le uwa vai ua ke lele au ngau. O le au whai whakuanga I Sāmoa. Kau fu I makari ia whongwha vai. Mai se lengi ia rawa. Ia kam whai kapenga rawa kantina I le kumano. Fia fui whai whakuanga. O la ui te me aru ia le karu. Ma tira na ia nai kokoa, ia le loko whea. Ia te niei. Ia pio si kuala rokule. Ia kawan kapenga pere kantina le kumano ia I pulanga whonga le kau whai kikia. Ia na karia kuni mama o ngara whewhakwana. O le visoasoan dia le malo o le tūlanga o le tele le mea mata wa waia le tātou maketi ma le whaata milo I maketi ta whaala I le atunuu. A mise le vai whaai unga le vai aso po aso tonai o whai e se visoasoani mo le au whai whaatuanga ma wha mautu waia tātou maketi e awinatu I ea tātou olo whaafulisa. Na amantai nei le aso sai le whaai unga le vai aso o na tapu le au whai o loa ma le au whaatawia ma o loa o tau mawha e whaatawine taftafa le maketi o ia I Savalalu e be o le masani e tai au so sate tasi o le fuafanga le maloi nei whaase o mātu le au whai o loa nei I le maketi funga lei mō le teimile nei le tū mau a o wha au wau ngā ruenga wha maea o le ngā ruenga tele le fini maketi ma le pākanga o tāwale afi po pasi tuane e be o na wha ai loa le whionga le minister o wha atu anga mwhai ngā whaiva fui mō no mai awa tito a safo. O le fufuanga lava ia ia o le ka penga ia e kako I kua le fini maketi ia awana makanainga mo le kaini wa mo mawinga ia sa ia wala kuani whakaungo mea maka o waisalo mea se umu ia ka koe kawa ko kuma ia vaenga le peo mukakilai. Ia rau wa esko whama se whaukanga fo I na whina pania matapinga. Ia o nea kakungia le kako makeke o ia ia sa. Ia makakuna sani. O nea mi uma. Ia o nea la ka penga fo ina panga re. Whare ia ki keli ia marau lau. Ia fio poi ne malu le na. Ia fo I oro whakaola ko ia I kai. Ia la wane makeke na whare na ka penga ni panga wenga vaenga uma ia. Ia wafo I le whakawinga fo I. Ia wana kufu ia o ia ma me whapenga. Ia penga masengi I le whare. Le sengia kuma. Bawa iei foi le fuafanga le kāpeneta o le a sila pe toi fo iane ia maketi I le aso sa I le no whanga masani sa e mua. Po le asa unia tu mau e lole no whanga I le maketi funga lei le ua whaase e atu iai. E peo na whae loe le whionga le minister o wha atu angam whai ngā whaiva. E le iasi le fie le mamalu le atu nu e masani le wha atu wane I tai awa aso sa te tasi le no whanga fau le ua suia iai ia le au whai o loa I tai awa aso sa.
Wailalo manil vava ai ngā malo le malo ia tau le le ai tō wha mai le fio ango vai moso. Lea na maua i lunga upeng te wha i langi in sala na wai se a tele as whareile ua mawai. O wha o lima se aloa o ngā mai le kolisi maa ulunga i pēsenga e lunga lana lau pampa i vai moso. Ma wai na poloka lea la tele o ta vale afi ina ua palasi ane lea aloa o ngai lunga lea la tele. Mai o le pepo whaamtalanga mai le mtanga luenga o leo leo lo lātou whaaftai ea li ima whaipura lea fio anga vai moso. No lātou wave wha o ane i lātou nei le ofisa ina ia whaia ia ia sua e suenga. Na mone mawina e au telefou le whanemai i lea soa na nafi na o ane ai se malu le malo ma le toa tasi o le toa whaneo i lātou. Mo sia ki whaafo mai o nolo i ai so na manuanga mai le whaana me lave. Ele ngata ina whaaftai al mtanga rengo leo leo ali imwhai pulo le fio anga, ai ina whaaftai fo i la tau sa fesoa swani matali ane, e la vea i whanawa onga nei e to lua, i oso wha inga sa a fiai. O le whaamtalanga mo le aloa onga i pesenga, o se li e whanau i New Zealand, ai na whirifili e fia onga i Sāmoa maoa o ina leanga nu. Mai na whailoa i fwoi au telefou i le alo lea tunu o i le whanemai lea so na nafi, mai na ia wha ai loi telefou o loo maa losi mamanuia. Ua wha mawai mai le fionga i atu le epalupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi, mai i le tōwhinga o le taite whono o le lakapisa moa. Mai o swinga le temele nei o tūla ngā tōwhi, e peo na ia i lalo tūla whono, o whase ane ai le fionga a namulau ulu sa miliota, e tau aveina le tōwhinga mo le temi nei. O le fionga tui le epa, e le tau whaailo ina le telo tau sanga, a o ave ai o ia ma te whono le lakapia le antanu. O le tau sanga a whiwa se la wivas formalitasi, na whirifiri ai o le sui o le komiti whaatonu, ma ave ai ma te whono. Ma wa atoa le lua se formaleonu tau sanga, o ave ma te whono, o le lakapisa moa. O tala fōwia, manuia le ni aso le tātou atanu, whasoi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ole whawhiwhianga mātango fie mai lau whaili ole ots, ben, ina ua toi 15 minute o na tālo leo le tu lai tasi o na te liu fo leo tātou whasalango i Sāmoa pe o le matani ai, ia songa fua mastofi mai le tu lai tasi se i pai le tu lai tolu i lungo tātou penga te whailangi ai wha mai atoi ma le tātou tautua i lungo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia, natu na ua sao i alofo i tau maftanga, o tari ngā sua nei taimi o lea uli tātou o tenu, ai mai se i lātou o malolo mai ngā luenga nei taimi, o a fwoi nei whamalo stino, ia ona toi amatai fwoi leo ngā luenga i le tulai tasi, ia whamalo atu lava le tātou o tenu, le mafuta mai, malo le whaafonga mai, ma le mai mo mai, ia ilungo o tātou upenga ta whailangi. Ia ai, o le tūlanga lava o ili tau lo o whaasa vili mai pia mātou i nei porirua, ia a o lo whaamalu malu mai fwoi le tau nei taimi, ia te masalola ia o le toʻatele o le tatou atunuu lea ua nofo fale uma le taimini nei ia e toʻalaitia i latou o loo feoaʻi o le vaega foʻi lele lea faigaluega ia o le toʻatele o le tatou atunuu masalo ua ulele ua malōlō lenei taimi ma tali le sua ma faafofoga mai ia ma mai mo mai ia ua le feoaʻi le toʻatele ia ona o tulaga o loo i le tau ia o toʻaiga tau lenei ia e telea ina fulū ai ia tagata ia pe ale faitete fai o le savili ia a o tau malulu mai fo nei taimi ia ai faitete lava tātou tele na pepesi le whaamai nei taimi o lo whangasau le taimi nei fa upea ia talonga i le vai o le fiti o le taimilisanga ina i Vancouver i Kanata o le ua mai atu talonga i le vau fiti ma Australia sa asu eina le tūlanga tolu ma le tūlanga wha lona winga o le ua manu malo fiti tūlanga tolu la fiti a tūlanga wha Australia. Ia au le au mai Spain, ia ma le au Afrika i saute, o le asu eino le champini i le tū pāwari, i le vai o le tamisanga le teito fitu i Vancouver i Kanata i le so, o lo whanga solo mai le taimine nei. Ia o pa ua te au po i le asu e champini ma le au tamaitai i New Zealand, i le tū pāo tamaitai. Ia o le tū pāwari i le ala asu champini ia le au Afrika i saute ma le au Spain ma tau tia le mele o le au Spain le taimi nei ona ole mana nei au umai va tua malo rosia au ma le level le o le ma o lungo la kapite to fitu ia i le langi taimi nei to es full tasi minute ona talo lea o le tu la e tasi o mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sauli lungo le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al Digi Sauli e la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sauli Sāmoa tonga fiti mawanu atu. Oli si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digicel. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
o le pese o le moe to inga tau whape nei a maalia le pese ia ua moe atu ea matatou pe upo le pese maalia le pese ona o moe roa lea ai moe le iwhaia se mea i o lea uri patalo whatu sunga to ina ia aveau na ama aveau ma le sunga pari sina ma alo lava whautai tere lava le mafta mai le tātou puklame Ia Sāmoa le tinu pele taluai ona ua male teime whamai na ile tātou tautua le ni aso mole tuai le whaafitai te le lava le tātou atinu. Ia e tu sai o le tātou maafutanga maafana mai lava le tai ona leila se ia pa ia mai le teime ua whamai ai na ile tātou nanga male tautua ilunga le ala leo. Manuia le tau maafutanga male sunga ta sesa mai Sāmoa ilunga o tātou penga tawhailangi pa malurua te fo ia ua sala fo i se ngangana le ma au nanga male tautua ma le sunga le lea atu fuefisi o le tau nei lasi pa ima le taimi ia a mangalo sa mawhale tonu a ia manuia lava fuafuanga o toi le ni asa o le tātou o tanu toi whilo i tālu tai masani mai le si fonga la mui Wellingtone ia wha amunia tele lava le atua o le tātou o tanu ia ai wha soifua ia